विकास इज नॉट वेल ऑल्सो, यू सेइंग ही वाज अनवेल, एम्स में थे वो, मैं भी बीमार हूं। हम लोग कब तक ये बात बोलते रहेंगे? घर बनाना, दोहा को एक रखना, थांसा लाना बहुत मुश्किल। घर को तोड़ना, परिवार में झगड़ा लगाना, थांसा तोड़ना बहुत आसान है। आप डिसाइड कीजिए, इफ the Tiprasa society has to survive, Doha has to survive, do we need Hansa or do we need to fight with each other? यहां में गुरुई लोग हैं, वहां में बुमा लोग हैं। Have we done enough for the women? Women's reservation bill पास हुआ। मैंने आज तक एक भी तिपरासा मेरे पार्टी से कोई कहीं से भी हो, सोसाइटी के लीडर को नहीं लेता कि बोला वेरी वेल डन, गुरु को अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग भी कैसे आगे बढ़े? इफ यू कीप द वुमेन बिहाइंड, हम लोग तालिबान हैं। आप ये कपड़ा नहीं पहन सकते हो, आप उसके साथ बात नहीं कर सकते हो, ये लाइक तालिबान। कोई भी प्रोग्राम हो, हम लोग का पूरे लोग आके यहां में ममिता डांस करेगा, वजागिरी डांस करेगा। हम लोग भारत माता बना के रखते हैं, लेकिन भारत माता को कोई अधिकार नहीं है। आज प्रॉपर्टी में, संपत्ति में औरत को कुछ मिलता है? तो अगर तिपरासा सोसाइटी हैज टू मूव अहेड इन लाइफ, वी हैव टू स्टॉप ट्रीटिंग वुमेन लाइक बार्बी डॉल्स। We have to give them actual power, and actual power on land and financial power. And I am saying this to you. I have 4 sisters, I have a mother. We have to do this. Otherwise, कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा। और परिवार को एक रखने वाला मां होता है, बहन होता है, किसी का बीवी होता है। So, intellectuals of Tripura should also see how intellectual they are when they treat their wives properly, when they treat their sisters properly, when they treat their mothers properly. हम इंटेलेक्चुअल बन गए, हमारे पास डिग्री आ गया, लेकिन घर में मैंने अपने माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन को इज्जत नहीं दी। अपनी बेटी को बोला तुम्हारा ये उम्र हो गया, तुम शादी करो। तो हम क्या खाप के इंटेलेक्चुअल? सेल्फ introspection is also very important. Finally, अच्छा, औरत लोग जो बुरी लोग हैं, हम ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? आपको पावर देने का बारे बात कर रहा है, गलत बोल रहा है कि ठीक बोल रहा है? ठीक बोल रहे हैं। थोड़ा जोर से बोलो। चुपचाप रहा तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। अपना अधिकार के लिए आपको जोर से बोलना पड़ता है। ठीक कि गलत? नहीं, और सुनाइए। ठीक कि गलत? देखो, अभी ठीक बोल के वापस मेकअप करने से नहीं होगा। आपको अपने अधिकार के लिए फाइट करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स, एंड ऑल ऑफ अस तिपरासास, वी हैव टू स्पीक एंड वी हैव टू फाइट फॉर अ सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। हानि गुस्सा बोलने से नहीं होगा। हमको एक दूसरे से कम लड़ना है, क्योंकि जब हम लोग लड़ते हैं तो हंसता कोई और। मैं ये सीख गया हूं, इसके लिए आई डोंट वांट टू फाइट, आई वांट टू स्प्रेड लव एंड आई वांट टू गिव समथिंग टू माय पीपल। एंड माय एम इन लाइफ इज नो लॉन्गर टू बी अ पॉलिटिकल लीडर। मैं अपनी मां को एक बात बोल रहा था परसों, मां, पैसा दादा से आया, महल बाप ने दिया, आपने हमको खाना दिया, सर के ऊपर छत दिया, शिक्षा दिया, सब मिला है मुझे। लेकिन एक चीज जिंदगी में आपको खुद कमाना पड़ता है, वो है अच्छा नाम। वो बाप दादा से नहीं आता है। और मैं जानता हूं कि मेरा अच्छा नाम तब आएगा, मेरा अच्छा नाम तब आएगा
जब एक गरीब तिपरासा बोलेगा हाँ भूबागरा ने कुछ तो दिया, ये आपको ऐसा नहीं मिलता है, इसके लिए आपको खुद काम करना पड़ता है। मेरा कर्म वो होता है, एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू समथिंग। और मैं आप सबसे आई आस्क यू फॉर योर कोऑपरेशन, आई आस्क यू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन, एंड आई आस्क यू टू रिमेन यूनाइटेड, बिकॉज इफ यू आर नॉट यूनाइटेड, जो मणिपुर में हुआ है, जो वायलेंस हुआ है, मैं ऐसा वायलेंस त्रिपुरा में नहीं देखा। जो सोसाइटी डिवाइड हुआ है रिलीजन के नाम में, कम्युनिटी के नाम में, जो भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, रीजन क्या था? रीजन तो सब भूल गए, लेकिन आज एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। आई डोंट वांट दैट टू हैपन इन माय स्टेट ऑफ Tripura. I appeal to all of you once again, and I request the Tripura Academicians Forum. You have done a wonderful job, and next time आप फिर से बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगा। সকলকে তো মঞ্চে আমরা তুলতে পারবো না, আপনারা ভালো করেই জানেন। যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ গোটা কয়েকজন আপনাদের জয়নিং এর মাধ্যমে আমাদের ভলান্টিয়ার্স আপনাদেরকে আমাদের দলীয় উত্তরীয় পরিয়ে বাকিদের বরণ করে নেওয়া হবে। কিন্তু যারা যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা রয়েছেন, প্রাক্তন মন্ত্রী, বামপন্থা আদর্শে বিশ্বাসী মনিন্দ্র রিয়াং সাহেব সহ যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা এখানে এসেছেন, তাদের কয়েকজনকে আমি মঞ্চে অনুরোধ করছি, আপনারা মঞ্চে উঠে পড়ুন। প্রদেশ কংগ্রেস মাননীয় সভাপতি, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা আপনাদেরকে আমাদের দলে বরণ করবেন। ত্রিপুরা মথা সিপিএম, ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তৃণমূল কংগ্রেস থেকে যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা এখানে এসেছেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, দয়া করে মঞ্চে, সকলকে আমরা জায়গা করে দিতে পারবো না, আপনারা দয়া করে উঠুন। মলিন জামাতিয়া মহাশয়কে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ঠিক তেমনি আরো যে সমস্ত জায়গা থেকে নেতৃবৃন্দরা এসছেন, দয়া করে আপনারা মঞ্চে উঠে পড়ুন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, ভৃগুরাম রিয়াং সাহেবের পরিবার আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। সকলকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। ভলান্টিয়ার্সদের বলবো, যারা এসছেন আমাদের আদিবাসী মায়েরা, বোনেরা, কর্মী বন্ধু, ভাই বন্ধুরা, সকলকে আপনারা বরণ করে নিন। সকলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ুন, আপনাদের মাধ্যমে আমরা সকলকে বরণ করে নিচ্ছি। আজকে ঐতিহাসিক দিন, শান্তির দূত, অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধীর জন্মতিথি। এই পবিত্র দিনে জাতীয় কংগ্রেস আপনাদের আগমনে এবং কংগ্রেস দলের যোগদানের প্রেক্ষিতে কংগ্রেস দল আরো মজবুত হবে। কংগ্রেস দল মজবুত হওয়া মানে গণতন্ত্র মজবুত হবে। প্রতিবাদের ভাষা আন্দোলনের ধার আরো তীব্রতা লাভ করবে। আমার বিশ্বাস আগামী দিন আপনাদের সহযোগিতায়, আপনাদের আশীর্বাদকে পুঁজি করে আমরা নতুন একটা দিগন্ত আমরা শুরু করতে পারবো এই রাজ্যে। নন পলিটিক্স, নন অর্গানাইজেশন বিসিং ফैयो सिनि जों भुबाग्रा बाय थामजागोन रकम जागा आसुग्रिनि माबागै
너랑 belai hambai. Karena lo bising itu atau kisah kayu lo. Walaupun bising itu atau kisah kayu ya. Norak semua tamca jagoan aku beri ka. 다시 진이 내가 보디방고지 사가 문이 보성거 싸니 티핀 보통코는 휴노 싸 보통코는 휴노 nga 진이 보성거 ซึ่ง 싸는 게 코는 정으로 방이 보통코는 휴노에 제가 소리 꼭서야만 진이 더 하나 부대가 진이 하고 이만 진이 더 하다가 하고 이만 또 문이 더 하고 이상가 진이 더 보라 가사이도 정말로 미심티케 너랑 같이 오토파니 저토니 사이 구속 사도원으로 가자 저토니 사이 인사 저 미니스터만 오겠도 저 저토니 시야 너랑 저는 가이드라인이지 신이도 갔다 오면 나 신이도 그런 어떻게 하고 그러는 나 너랑 저는 가이드라인이지 좀 저토 자가 시야 보는 거는 근데 너는 시 도파니 배는 난 공간이 사람으로 가속사 배는 난 공간 자가 속사 문이 도파니 오래 하고 그 탐자 시 도파니 성부랑 가사이도 성타고 미니스트리 또 레고티 바보 또 빌리고 너는 파이디 사수성 디디성로 시 도파니 방송 통합하려는 거야 너는 파이디 정말 말라이 파이디 정말 아주 파이디 정말 여기 또 진이 또 파이 여기 또 없어 저 단자 파이 무가라니 야 비싱티 파이 정말 정말의 단자 무가라니 뭐 단자 무가라고 진이 보도 파는 떠가고 있다나요 정말 하고 있다나요 저 단자가 소름 담아 진이 또 하고 있는 거 진이 또 파 부에 가서 하고 있는 거 또 나오고 저 사이먼 정루고 하수 백사 정탕우 정politik 사이먼 정탕우 진이 또 파라 마사야 마니야 로크루 티크루 후크루 아무것도 먹을 못 비거였어 아무것도 좀 너는 무슨 데 차 너는 정말 차이저리 너는 정말 팔리지 진이 또 파리 받는 너는 사고 막아라 쇼고 사고 땅에 너는 사고 땅에 태양이 있잖아 아버지이 나랑 콜레포니 동해로 머로 편한 가사무 너랑 진이 태양이 법이셔 너랑 진이 아가미디니 법이셔 진이 또 봤다고 미세스가 진이 있잖아 아니 부산이 부사부터니 ቋቋ 사요 상호적으로 미친 거 하면 니가 당했다고 해 오늘 바로 바이기만 당하시나 belai saya tinggi tanpa hak. Tuan forma hati itu macam sini cerok, singgah cerok. Mau sih makas mana? Mau semua aku mana? Ya orang mana? Jangan sama mata mana? Sini cerok, sini bersama dirok, sini net cerok saja. Taham mata mana mulai mau isu di sana tu. Musim cerok drugs addicted mudah. चलाने लोगे बुरी पसारो पानु सहर नगनु बताओ नगनु ये फेक भाई कॉपरी तो मत हम तो चावमानी चला पसारो सिमिन से ड्रग्स ना हमें किंतु मोने लोगे बुरी पसारो बनाई तो मोनो से माका सुने नोनो ने बिसिंग दिखे नोनो फाइबी चलो साइंस दीदी चिंग तो फटो चिंग ताम फेना ना स्कूल पर स्कूल ताम फेना ना Bom kalau itu tampil nama, bom profesor, dorm nama, dorm profesor ini aku itu transfer jaka, bom profesor yang bilunya transfer jaka, mau semua malah jadi, cuma tu solusi kerana, orang yang dorm profesor, punishment dijak tu, cuma saya mahu punishment dijak tu, semua orang ayah, semua orang bagi, jah kerana semua cingkap level, sudah semua, semua ini bela-bela dulu tanya hamba sudah tidak pula di luar punya kaca harus main tiga asuhan nama itu orang bising dari sudah subulika kau sana subulika orang bela-bela dulu hamba itu terus
Chini mahal sebenarnya chini tu apa lagi? Bila sah kaya pun apa? Chini tu apa lagi? Boleh saya kaya macam kaya orang yang semua. Cuma yang chini tu apa lagi? Cuma kaya lagi. Bawa simpan jadi yang orang lah tak. Bahasa yang orang singkat kaya mana? Bahasa yang singkat yang kaya ni. Cuma dia bawa cuma panjang kaya. Cuma dia mau usul nama. Apa yang bagi orang boleh hamai. Kalau Moharan macam asuri kaisa tebel asuri bagai. Cuma sampai lain agak dia cini pesawat ini orang bagai. Cini cara itu orang bagai. Cuma anak proses cara pun kayu. Sah Cini usul pura payu semua hamai. Ini harus coba sih kaya. Anak usul sini pun coba tak kaya lamba. Tapi kubur pun coba kaya. Usul sini pun coba kaya lagi. Angkol ni sahaja. Anak coba kaya kali kaya tahu kaya. Tahu kaya dulu. उसको असली ने पता सोलह खाया नहीं होगा उसको असली ऑलरेडी प्रोसेसिंग करो एक सुपर प्लस ने ताकि उसको असली में यार आने सुपर छावो से सात सोलह खाया उसको असली ने पता क्यों सोलह खाया नहीं होगा हमें चिंता नहीं पड़े और आंसू कहाँ सा तब नहीं पड़े आंसू कहाँ से नहीं होगा कैसा उसको जब आने बसा बोलते हैं बसा नहीं सोमन होगा बसा बसा उसको असली ने सोलह से खाया नहीं होगा ऐसा सोलह तक ना खाया होगा सोलह तक घूमने में सोलह खाया जैसा खाया ना होने लग सोलह खाया थे किंतु उसको असली बारे में तो सोलह खाया नहीं होगा नॉन ये जेल स्टूडेंट लोग गए जेल कुना नॉन मुखरा hostel logo umagatong tong bojong tong jompuyong tong takartoang tong sarati prabaco kuno mau dia na sanyago ang potong tangan kita nok tangan ayo chuti mo nok tangan ayo ঠিক যত ঠিক যত হই অনেক জায়গা ব্রিজ ক্লাস 11 12 পরিমাণে জায়গা দরকার করে বহাই বহু জায়গা খিতা ইনো থাকমানা বাহাই সেদিন থাকমানা 12 পর্যন্ত পুলিশ ক্লাস হবো 1 2 পরীক্ষা বয়স দরকার করে পুরো বথাই মন তুমি থাকবো কিন্তু 11 12 পড়না বাইরে থাকমানা আর লগে লগে না যে কোনো হোস্টেল খামারে লগে লগে আর পুরানি একশন খাই অর্ডার দিব 7 টাকা সাই 1 মাস বেশি করে খাই মারে নাই খাই বলি হল দিব মন্ত্রী হাজে থাকে বুঝ সাইমন নাই হলো আরে পিজি দুইজনত লাগে আর নিজে স্কুটার চালাবে উমাকান্ত বড় অথবা নাইলানি ভাবে কারণ টিএসআর ভাই গাড়ি বাইখানে বা মিনিস্টার ফাইনালে সেমনে বসে কামড়ে এলাকা নাই পিজি রং আসু দিন থাকো তারপরে আমি নিজে পাইছে উস্কুটি চালাবে আমি থাকলে হয় নব বা 10টা 11টা থাকবো চেক ফেলে পড়ে ani to ani puti kai poro kasai to bota ka abu gumeya chini to ka poro kasai to ka puri to ka abu gi thang to chini to ka tale abu gumeya oro nai ni bholisi ame bageno নরগ্ন যারা তিনি প্রফেসর চিনি বসাপতি রং নিজেই বসাপতি হাই খাইয়ে আগামী দিননি বড় নচল কাহাম খাইয়ে বড় নিজে পড়াশোনা খাইমনে তেও কাহাম খাইয়ে চিনি দফানো বড় তেও মুখা কসাল খাইয়ে রইল বাগে নরমে বিসিং দেখাইয়ে নর সরকারও মাসুবনা চিনি দফানো মাসুবনা চুন্নবো মাসুবনা তে আং বিসি কক্সাগলা Bukan Allah, bela-bela hamba lo tini udah. Ang sekarang mana AC room keladi, sem tinjon MP tunggu, ang east ni orang west ni tunggu, ada yang tunggu Raju Shura. 10 lakhs 12 ang diheke 30 lakhs mana ABB college, jadi sem aro diheke. Proposal pathok di sini department tunggu higher education department orang tunggu sini officer. To all college tunggu sem. Ang 1995 ang college of Faye, ABB college. Tahu busa kalau ang bangunan roka. Pesu tahu bangunan. So, sabur na exam bosan sa Tripura a. Bosan pore se siri layo. Karena Tripura dewa itu tam tuh. Abo naturally. So, 19 ka dohar bisi ko jemon tan. Abo hai jemon deh kita bisa tam tuh. আমার এই অতিথিবার রুতুক সরকার আমি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানে না
কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর ইনুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে রুতুম মাইয়া और एक शासन चलाइते सिलानी आगे जरा सनाइरा और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया ऐसा कौन हाई बड़ा आज रोज और जगह सब पाएगा तो कौन बड़ा जगह चलिए ये किंतु राजनीति से बेसिक है यो अपन तो ये आंखें चिंता करें नहीं जगह नॉर्मल है वो इसे शेयर करना ना हो जे स्क्रीन नोट से बेसिक आंदोलन खुलाई है वो इस अपने डेवलपमेंट निभागे चिंता वो लोग लाभा फुलमान अब बेसिक मानसों करी जाता है फार्म दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार আমার বাগে और जे लाइब्रेरी तो वो एडीसीओ আমার আসলে মানে 6 বছর আমার সেমিনার খাইজা ওয়ার্কশপ খাইজা কমা অনুষ্ঠান খাইজা আমার আর আইনো তঙ্গই পার্টির নিয়ম তঙ্গই এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে আগে একটা কম সানা মুচুঙ্গো जों যদি যে জায়গা তো আ জায়গা চিনি দায়িত্ব ন जों যদি ঠিক ঠিক जों পালন থেকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বড় রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না আমরা চিনি বলতো চিনি একদিকে অরণি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বহুত অংশ কোনো एडीसी डेवलपमेंट बागै जेटा आं लॉन्च मनी आं जस्ट 2 मिनिट जरानो आं पारिसनाय बसानाय कोन आं साइबनो जों जे अरो जों सावसि अरो एडीसी जों माइया बा इये आं आनि जेटा बुजि मानि सो मेन जे सिनि फोकस खेरा नांगौ आबुखा एमेन्डमेंट तो लागोनो जेटा जों माइया अनेक सवय नांगाय जरा नांगाय आबनि उकला खारियो होय जेटा काबुक नो जों मानि मानो आवहाय डिमांड्स आवहाय कक जों रेस किना नांगौ दिल्ली बाय जों कक साना नांगौ आवनि बागै आनि दलनि तरफ থেকে आं যখন একটা দলनि आं সভাপতি তম্বর রাজ্য আপনারা 17টা পয়েন্ট जों পার্লামেন্টের ড্রাফটিং কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি যখন তোর হয়ে গিয়া जों রিমানি দো এডিসিও সিডি 3 টায়ার সিস্টেম করি और जरा पॉलिटिकल साइंस से साइमन बाउदर तो पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी बुक है क्या जे चिनी एडीसी एरियो चीटर सिस्टम करे जेटा पंचायत चिनी भारतवर्ष विभिन्न जगह तो प्लेन एरिया को फार्म चिनी और बड़ी होगा तब लगे आ कारण है बीसीनी पड़े सारो पीछे करे डायरेक्ट चिनी कुमुलो एडमिनिस्ट्रेशन होएगा सुनना ये प्लेन एरिया ग्राम पंचायत प्लेनिंग खायो प्लेनिंग खाइमानि परे ग्राम संसद दिंगै बो लामानो पुइला खेना नानाय बरो ड्रेन खेना नानाय स्कुल अंगनवाड़ी सेंटर खेना नानाय पुरो प्लेनिंग खाय बरो एक्शन प्लान अफ दावै बजेट नि रां तुबि फेयो आबनो हाइनो हाइ इमप्लिमेंटेशन खेयो ऑडिट होगो मॉनिटरिंग होगो राग जे पाठगो आबो जेमन ऑडिट होगो तेमन मॉनिटरिंग তাহলে রাম খরচা ঠিক ঠিক होगो आं 100% को इनी से या जदियो थिनै राजीव गांधी 100 টাকা রহকা के 85 টাকা से 15 টাকা से सब फाइल को 15 টাকা 85 টাকা तुम्हारे पे तो 100% কোনো দিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ুন তখন সিং সাব জোনাল লেভেল নিয়ে এডিসিও তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিও আমনকা প্ল্যানিং বেসড सेंक्शन बरगु ताও খেলে নং আগে প্রজেক্ট সাবমিট খেলে তারপরে সে নং রামানো আং এপিলেট ফান্ড মানো বছর 5 কোটি টাকা 30 টা অ্যাসেম্বলি আনি আর 30 টা বিধানসভা আং বাক লাই দিখাইকে 10 লাখ টাকা কাই আনতো কারণ রিলিজ খাইয়ানো দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি ন 2.5 কোটি একটা লাখ খরচা গলে আর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিখাইকেছে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে जों কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাইনাই ফলো মা খাইনাই তো जोंता मुखा सिनि एडिसिओ अमहाय कोनो सीटीएस सिस्टम करिबागे যত জায়গা রামনি সোর্স করেছেন ফলে অবা আ জায়গা ন जोंताও মিলিওই जों যদি হামপ্রে নিয়মকে ও জায়গা সম্মাতানায় আর যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা ধর जोंता গাইড মা খাইনাই So sorry, I've got no problem. Coming straight from it. Thank you so much.
You have to thank Rajeshwar. Sure. Thank you, sir, as well. our Tripartite Forum. मुझे बहुत दुख लगता था जब मैं अगरतला में कोई बोलता था रिगनाई को पासरा, डेरमा को शिधौल। आज हम लोग कोई भी हो, एटलीस्ट टुडे द Tiprasa community has started showing that we are as powerful as we were, and we are no longer going to tolerate insult on our community, irrespective of which organization, which party, what is your surname. We have to have that sense of self-respect. जब मैं खानसा बोलता हूं, खानसा वोट के लिए नहीं बोलता हूं, खानसा इसके लिए बोलता हूं कि हम कहीं भी हो, कोई भी आपका सरनेम हो, कोई देवबर्मा हो, कोई जमातिया हो, कोई उच्चोय हो, कोई मूरा सिंह हो, कोई तोताराम हो, लेकिन हमको अपना कम्युनिटी को सामने रखना है, क्योंकि हमारा कम्युनिटी पीछे है। वी हैव टू स्पीक एज अ यूनाइटेड वॉइस। खानसा उसको बोलते हैं। खानसा का ये आज जब कनाडा के संग इंडिया का प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम अ इंडियन, मैं भारतीय हूं, आई सपोर्ट माई गवर्नमेंट। अगर कल कोई पाकिस्तान के संग कुछ हो या बांग्लादेश के संग कुछ हो, मैं पहले चाइना के संग कुछ हो, अरुणाचल में, आई विल सपोर्ट माई कंट्री बिकॉज आई एम एन इंडियन, आई एम अ भारतीय। बट आई ऑल्सो, अगर कहीं भी कोई भी तिपरासा के साथ अन्याय हुआ या डिस्क्रिमिनेशन हुआ, then it is my duty to first speak for my people and then speak about other things. कुछ गलत बोल रहा हूं, तो मैंने ये किया। कभी कभी एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन मैंने एक चीज सीखा है, you should never stop loving your people. You can fight, you can quarrel in a family, झगड़ो, कभी कभी विकास में झगड़ा है, कभी कभी रेलवे के हम लोग झगड़ते रहते हैं, लेकिन आई नेवर स्टॉप लविंग, यू नो, क्योंकि आज हम इंसान क्यों है, वाई आर वी ह्यूमन, बिकॉज वी हैव द एबिलिटी टू लव ईच अदर। जिस दिन हमारे अंदर से नफरत आ जाएगा और मोहब्बत चला जाएगा, हमारा पूरा आउटलुक ही चेंज हो जाएगा। हम ये, वी आर द सन ऑफ द सॉइल और द डॉटर ऑफ द सॉइल, हानि प्रसाद, एंड वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द वे वी थिंक। You all are all professors, assistant professors, some of you all are academicians. We have Honorable Minister here. We have the Honorable Member of Parliament here. I am there. We may not agree on many things, but you should put pressure on us to agree for the future and the survival and the existence of the Tiprasa community. That pressure you should keep on us all the time. That is your job as intellectuals, academicians, professors. You should tell us, stop fighting with each other. Speak in one voice for your community when you are outside Tripura, when you go to Delhi, when you go and meet the leaders. We should speak in one voice, because if we fight divided, we are not going to get anything. अलग-अलग आवाज में बात किया तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका ये दायित्व बनता है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको आपको प्रेशर डाल के एक आवाज में बात करने के लिए बोलिए, क्योंकि आप लोग तो, जैसे रेवती मुझे कह रहा था, आप लोग को पूरी जिंदगी के लिए अब प्रोफेसर्स और पीएचडी होल्डर्स बन गए। पॉलिटिकल लाइफ राजेश्वर जानता, 5 साल के बाद कोई जीतता के लिए जीतता, लेकिन हमको अपना अधिकार के बारे में बात करें। वी हैव टू स्पीक फॉर आवर राइट्स। यू नो, पावर और राइट्स में एक फर्क है। पावर
हमेशा आपके साथ नहीं रहे। मेरा फैमिली ने त्रिपुरा में 1000 साल तक राज किया। एक समय आया जब अपने ही राजबाड़ी में बाहर के लोग आके बैठ गए, हम लोग हटा नहीं सके। 1974 में TRR अलाव एक्ट को इनैक्ट किया गया। ओवरनाइट हमारे त्रिपुरा लोग, रॉयल फैमिली के लोग को भी एक रात में हम लोगों को भूमिहीन किया गया, क्योंकि हमारे पास राइट्स नहीं था। डुंगुर में हमें हटाया गया क्योंकि हमारे पास वहां में जो रहते थे रियांग, त्रिपुरा, जमत्या, उनके पास राइट्स नहीं था। इसको बोलते हैं राइट्स। आज अगर मैं आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर जमत्या, कॉक त्रिपुरा में कोई भी त्रिपुरा लैंग्वेज में अगर हमको लिखना है, वी नीड टू राइट इन अ लैंग्वेज वी डोंट वांट टू राइट, सो शी सेज दैट वी शुड राइट इन अ स्क्रिप्ट व्हिच इज एक्सेप्टेबल। लेकिन ये स्क्रिप्ट क्या होगा, ये चुनने का हमको राइट नहीं है। पावर क्या है? इलेक्शन में जीते, एमडीसी कोई बन गया, कोई ईएम बन गया। मेरे पिताजी भी एमपी बने, आज रेवती है। बाजूबन रियांग भी एमपी था, मिनिस्टर मेवार भी था, आज विकास है। नागेंद्र जमत्या भी थे, श्यामाचरण त्रिपुरा एमएलए थे। लेकिन वो पावर है। पावर 20 लोगों को मिलता है, कभी कभी 25 लोगों को मिलता है। अधिकार 14 लाख त्रिपुरा को मिल जाए तो वो 20-25 त्रिपुरा जो पावर में है उसको भी अधिकार मिलेगा और पावर मिलेगा। दैट इज माय एम। और मेरा स्पीच पॉलिटिकल नहीं है, मेरा स्पीच है ही नहीं। मेरा एक दरख्वास्त है, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। वी आर ऑल ग्रोइंग ओल्डर। विकास इज नॉट वेल ऑल्सो, यू सेइंग ही वाज अनवेल, एम्स में थे वो। मैं भी बीमार हूं। हम लोग कब तक ये बात बोलते रहेंगे? घर बनाना, दोहा को एक रखना, थांसा लाना बहुत मुश्किल है। घर को तोड़ना, परिवार में झगड़ा लगाना, थांसा तोड़ना बहुत आसान है। आप डिसाइड कीजिए। इफ the Tiprasa society has to survive, Doha has to survive, do we need Hansa or do we need to fight with each other? यहां में गुरुई लोग हैं, वहां में बुमा लोग हैं। Have we done enough for the women? Women's reservation bill पास हुआ। मैंने आज तक एक भी त्रिपुरा मेरे पार्टी से कोई कहीं से भी हो, सोसाइटी के लीडर को नहीं लेता कि बोला वेरी वेल डन, गुरु को अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग भी कैसे आगे बढ़े? इफ यू कीप द विमेन बिहाइंड, हम लोग तालिबान हैं। आप ये कपड़ा नहीं पहन सकते हो, आप उसके साथ बात नहीं कर सकते हो, ये लाइक तालिबान। कोई भी प्रोग्राम हो, हम लोग का पूरे लोग आके यहां में ममिता डांस करेगा, वजागिरी डांस करेगा। हम लोग भारत माता बना के रखते हैं, लेकिन भारत माता को कोई अधिकार नहीं है। आज प्रॉपर्टी में, संपत्ति में औरत को कुछ मिलता है? तो अगर त्रिपुरा सोसाइटी हैज टू मूव अहेड इन लाइफ, वी हैव टू स्टॉप ट्रीटिंग women like Barbie dolls. We have to give them actual power, and actual power on land and financial power. And I am saying this to you. I have 4 sisters, I have a mother. We have to do this. Otherwise, कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा। और परिवार को एक रखने वाला मां होता है, बहन होता है, किसी का बीवी होता है। So, intellectuals of Tripura should also see how intellectual they are when they treat their wives properly, when they treat their sisters properly, when they treat their mothers properly.
हम इंटेलेक्चुअल बन गए, हमारे पास डिग्री आ गया, लेकिन घर में मैंने अपने माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन को इज्जत नहीं दी। अपनी बेटी को बोला तुम्हारा ये उम्र हो गया, तुम शादी करो। तो हम क्या खाप के इंटेलेक्चुअल? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली, अच्छा, औरत लोग जो बुरी लोग हैं, हम ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? आपको पावर देने का बारे बात कर रहा है, गलत बोल रहा है कि ठीक बोल रहा है? ठीक बोल रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलो। चुपचाप रहा तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। अपना अधिकार के लिए आपको जोर से बोलना पड़ता है। ठीक कि गलत? मैंने और सुनाई, ठीक कि गलत? अभी ठीक बोल के वापस मेकअप करने से नहीं होगा। आपको अपना अधिकार के लिए फाइट करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स। एंड ऑल ऑफ अस पीपल्स, we have to speak and we have to fight for our survival and existence. हानि प्रसाद बोलने से नहीं होगा। हमको एक दूसरे से कम लड़ना है, क्योंकि जब हम लोग लड़ते हैं तो हंसता कोई और। मैं ये सीख गया हूं, इसके लिए आई डोंट वांट टू फाइट, आई वांट टू स्प्रेड लव एंड आई वांट टू गिव समथिंग टू माय पीपल। And my aim in life is no longer to be a political leader. मैं अपनी माँ को एक बात बोल रहा था परसों, माँ, पैसा दादा से आया, महल बाप ने दिया, आपने हमको खाना दिया, सर के ऊपर छत दिया, शिक्षा दिया, सब मिला है मुझे। लेकिन एक चीज जिंदगी में आपको खुद कमाना पड़ता है, वो है अच्छा नाम। वो बाप दादा से नहीं आता है। और मैं जानता हूं कि मेरा अच्छा नाम तब आएगा, मेरा अच्छा नाम तब आएगा जब एक गरीब पिपरासा बोलेगा, हाँ वो बाघरा ने कुछ तो दिया। ये आपको ऐसा नहीं मिलता है, इसके लिए आपको खुद काम करना पड़ता है। मेरा कर्म हो गया, एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू समथिंग। और मैं आप सबसे, आई आस्क यू फॉर योर कोऑपरेशन, आई आस्क यू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन, एंड आई आस्क यू टू रिमेन यूनाइटेड, बिकॉज इफ यू आर नॉट यूनाइटेड, जो मणिपुर में हुआ है, जो वायलेंस हुआ है, मैं ऐसा वायलेंस त्रिपुरा में नहीं देखा। जो सोसाइटी डिवाइड हुआ है रिलीजन के नाम में, कम्युनिटी के नाम में, जो भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, रीजन क्या था? रीजन तो सब भूल गए, लेकिन आज भी एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। आई डोंट वांट दैट टू हैपन इन माय स्टेट ऑफ Tripura. I appeal to all of you once again, and I request the Tripura Academicians Forum. You have done a wonderful job, and next time आप फिर से बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगा। বাঁচার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে কংগ্রেস। গণতন্ত্রের অপর নাম হচ্ছে কংগ্রেস। স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে লড়াই করার একমাত্র পার্টি নাম হচ্ছে কংগ্রেস। জাতি উপজাতি সমস্ত ধর্মকে বুকে আগলে রাখার নাম হচ্ছে কংগ্রেস। मोहब्बत का दुकाনের নাম হচ্ছে কংগ্রেস। ভালোবাসার নাম হচ্ছে কংগ্রেস। এই ঐতিহাসিক দিনে আপনাদের যে সিদ্ধান্ত, বিলম্ব হলো, আদিবাসীরা এখন উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে হবে। শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয়, সারা দেশে কংগ্রেসের লহর চলছে। যে কোনো ভুলের কারণে হোক, 60% ভোট পাওয়া সত্ত্বেও বিরোধীরা আজকে বিরোধী আসনে 39% ভোটের মাধ্যমে শাসক গোষ্ঠী আবার পুনরায়
শাসন ব্যবস্থা রয়েছে। মানুষ বাকরুদ্ধ, তাদের যে ম্যান্ডেট, সেই ম্যান্ডেটটা ভোট বাক্সে প্রতিফলিত হলেও স্ট্র্যাটেজিগত কারণে সেটা ক্ষমতায় কনভার্ট হয়নি। ,39% ভোট নিয়ে এই রাজ্যে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল থেকে শুরু করে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে, কোন রাজনৈতিক দল এত কম পার্সেন্টেজ নিয়ে ক্ষমতা দখল করেনি। এই প্রথমবার সেটা হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে যারা আদিবাসী বেসড, তারা এতকাল আদিবাসী বন্ধুদের গুমরাহ করেছে। নানা ধরনের স্লোগান, নানা ধরনের ডিমান্ড, জানে এটা কোনোদিন সম্ভবপর না, তারপর এই ডিমান্ডগুলো উত্থাপন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের ভাবাবেগকে কাজে লাগানো। ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে ভোটে আসন তো কিছু জয়লাভ করেছে ঠিকই, কিন্তু পপুলার যে ম্যান্ডেটটা, এই পপুলার ম্যান্ডেটের অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। আমরা কোন ব্যক্তি, কোন রাজনৈতিক দল আমরা শত্রু মনে করি না। আমাদের আইডিওলজির উপর ভিত্তি করে আমরা এগিয়ে চলছি। আপনারা যারা এসছেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনারা এখানে এসছেন কংগ্রেস দলে যোগদান করার উদ্দেশ্য নিয়ে। কাউকে আমরা চাপ সৃষ্টি করিনি। আপনারা জানেন কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা নেই, না এডিসিতে, না বিধানসভায়, না কেন্দ্রে। তারপর আপনারা এসছেন কেন? লাখ টাকার প্রশ্ন এই জায়গায় এসছেন। কারণ এর আগে দেখেছেন 1 ডজন আঞ্চলিক দলের আবির্ভাব ঘটেছিল এই রাজ্যে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যারা ক্ষমতাসীন ছিল এবং আছে, তারা সত্যিকারের অর্থে আদিবাসীদের প্রকৃত বন্ধু না। 125তম সংবিধান সংশোধন, 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা, বিশেষ করে যারা ইদানিংকালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে, তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। এটা আপনাদের দোষ না। আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি, একদম কারেক্ট, আমরা সমর্থন করি। আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি। কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত, সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই। এখানে আর্টিকেল 280 কথা বলা হয়েছে। 280 কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে। আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280টা যদি আমরা বলি, অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন, আমি ছোট্ট একটা জায়গা পড়ছি, the president shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the president consider necessary by order of constituted finance commission, which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the president. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the commission and the manner in which they will be selected. 3, it shall be the duty of the commission to make recommendation to the president as to the distribution
between the union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B. The principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজেই কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে হামকো, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে, provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই, যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি আর্টিকেল 371, আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা, তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য। অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বিধি দিয়ে GHIJ অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি, এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি, দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। ককবরক ভাষাকে রোমান স্ক্রিপ্টে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। এখানে কি দাবি? এতদিন কি বলতো সব রাজনৈতিক দল, ককবরককে অষ্টম তহসিল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমি এদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया ठीक है हम कॉकबोरक को 8 शेड्यूल में अंतर्भुक्त करेंगे, तो आपका यहाँ पे लिपि ठीक हुआ है क्या? कौन सा स्क्रिप्ट में ये कॉकबोरक भाषा 8 शेड्यूल में अंतर्भुक्त होगा, इसका कोई लिपि तय हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना।
तो लिपि के लिए लड़ाई करो। আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে মথাকে, আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট, এই দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে। আমি অনুরোধ করব মথাকে, মথার সুপ্রিমোকে, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি, এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে এপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে। আসল নেতৃত্ব দিন, আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা নিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেব। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। আমরা চাই আদিবাসী এলাকার মানুষ সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলো যেগুলো থেকে আজকে বঞ্চিত হচ্ছে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা থেকে শুরু করে বেসিক এমিনিটিস, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, সমস্ত দিক দিয়ে আজকে আদিবাসী এলাকায় লোকজন পিছিয়ে রয়েছে। ভাগ্যিস কর্মসংস্থান তো বলতে স্তব্ধ। ভাগ্যিস কংগ্রেস ইউপিএ সরকার, মনমোহন সিং এর সরকার এমজিএনরেগা চালু করেছিল। আজকে গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থা যতটুকু যা আছে শুধু ওই এমজিএনরেগার উপর টিকে রয়েছে। কংগ্রেস বনের অধিকার আইন দিয়েছে, এমজিএনরেগার আইন তৈরি করেছে, ঐতিহাসিক আইন। স্বাস্থ্যের অধিকার দিয়েছে, খাদ্যের অধিকার দিয়েছে। আজকে যে বিপিএল, এপিএল, অন্তোদয়, সবকিছু কংগ্রেসের দেন। গ্রামীণ রাস্তা, বিদ্যুতীকরণ, সবকিছু তো কংগ্রেসের দেন। নাম পাল্টিয়েছে এরা শুধু। ইন্দিরা আবাস যোজনাকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নাম পাল্টিয়েছে। গ্রামীণ বিদ্যুতীকরণ যোজনা রাজীব গান্ধী নামে ছিল, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নাম করেছে। শুধু নামই তো পাল্টেছে, আর কি করেছে? একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলুন, একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বিজেপিকে নেতৃত্বকে বলতে বলুন। সারা ভারতবর্ষের জনগণের জন্য তারা শুরু করতে পেরেছে নাই। এই 10 সালে কি পরিবর্তনটা কি এসছে? এই যে 10 সাল নরেন্দ্র মোদী সম্পূর্ণ করতে যাচ্ছে, যার জন্য ভারতবাসী প্রস্তুত হয়ে লেগেছে। আমরা কি পেয়েছি এই 10 বছরে? আগে সাংবাদিক বন্ধুরা আমাদের মনমোহন সিংকে প্রশ্ন করত, সাংবাদিক সম্মেলন হতো। 10 বছরে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেনি। মন কি বাত। আগে যখন আন্দোলন হতো, কিষাণ, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ যখন ন্যায্য দাবি দামে আন্দোলন হতো, কংগ্রেস মনে করত এটা গণতন্ত্রের একটা প্রক্রিয়া, এতে দেশ সমৃদ্ধশালী হবে। আর যদি এখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আন্দোলন করেন, ইয়ে সব দেশদ্রোহী। কিষাণ দেশদ্রোহী, শ্রমিক দেশদ্রোহী। ন্যায্য দাবি দামে আন্দোলন করা যাবে না।
এটাই হচ্ছে বিজেপির তাদের আদর্শ এবং নীতি। দেশটা রসাতলে যাচ্ছে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চরম ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে। 70 সাল মে क्या किया? এই 70 সালে 55 লক্ষ হাজার কোটি টাকা ঋণ করেছিল ভারত সরকার। আর এই 10 বছরে নতুন ভাবে আরো 100 লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে মোদী সরকার। আমরা ঋণে ডুবে রয়েছি। যেরকম ভাবে আমাদের রাজ্যে এসে কি বলছিল, আগেকার সরকার 13,000 কোটি টাকা ঋণ রেখে গেছে। তাদের এই 6 বছরে, 6 বছর হয়নি, এই 5.5 পৌনে 6 বছরে এই 13,000 কোটি থেকে এখন এটা প্রায় 23,000 কোটি টাকা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ঋণে আমাদের রাজ্যে। জেলার চলছে লুটপাট, গ্রাম পাহাড়ে কাজ নেই, মুষ্টিময় নেতৃত্ব লুটে ফুটে খাচ্ছে। এর জন্যই কি ক্ষমতায় মানুষের উপর বিশ্বাস নেই। পুলিশ একটা অংশ, প্রশাসনের একটা অংশ, যারা আজকে অবৈধভাবে মানুষের গণতান্ত্রিক আওয়াজকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে, আজকে এই অংশটা সক্রিয়। চারিদিকে শ্মশানের শান্তি, কাজ নেই, মানুষের দেওয়ার মতো কোন মানসিকতা নেই, কর্মচারীরা বঞ্চিত, কৃষকরা ডিপ্রাইভ, শ্রমিক কাজ পায় না, গ্রামে গঞ্জে হরতালে অনারে দিন কাটাতে হচ্ছে। আর এই মুষ্টিময় কিছু নেতা পাহাড় পরিমাণ টাকা, অট্টালিকা, গাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স এই করেই যাচ্ছে। এই জায়গা থেকে বের করে আনতে হবে রাজ্যটাকে। অনেক ধন্যবাদ জানাই ওই তাপস ত্রিপুরা একটা ছেলে, এই যে ফ্ল্যাক্সটা দেখছেন, এই ফ্ল্যাক্সটা পেছনের ব্যাকড্রপটা এ লিখে এনেছে জোলাইবাড়ির একটা ছেলে। আমরা আজকে তার কথাটাকে আমরা এখানে দিয়েছি। কি এটা? কংগ্রেস ইজ ইন্ডিয়া, দ্যাট ইজ ভারত। কংগ্রেস পার্টি অলওয়েজ স্টুড ফর দ্য রাইটস অফ দ্য ইন্ডিজিনাস পিপল। প্রথম যে দুটো লাইন এর মধ্যে লেখা হয়েছে, কংগ্রেস পার্টি অলওয়েজ স্টুড ফর দ্য রাইটস অফ দ্য ইন্ডিজিনাস পিপল। একমাত্র কংগ্রেস দল এই আদিবাসী তাদের অধিকার রক্ষার্থে কংগ্রেস বরাবরই লড়াই করে যাচ্ছে। দ্বিতীয় লাইনটা কি? The indigenous people have now realized that their dreams can only be cherished by Congress. এখন আদিবাসীরা উপলব্ধি করছে তাদের যে স্বপ্ন, এই স্বপ্নটা সাকার করতে পারে একমাত্র কংগ্রেস। তৃতীয় লাইন, thus decided to join Indian National Congress through mass joining program. তাই মাস জয়নিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি কংগ্রেস দলে যোগদান করার জন্য। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না। সর্বশেষ, রাহুল গান্ধী আজকে আমাদের কংগ্রেস সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্কিং কমিটির একটা রেজলিউশন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। The Congress Working Committee also underlines the stubborn refusal of the Modi government to conduct a caste census. This refusal in the face of universal demand has exposed the BJP's lack of commitment to social and economic justice and its bias against the backward classes, Dalits and tribal people. In this context,
The CWC also called for increasing the existing upper limit of reservations for scheduled caste, scheduled tribes and OBCs. কংগ্রেস ছাড়া গতি নেই, কংগ্রেস ছাড়া দেশ অচল, কংগ্রেস ছাড়া গণতন্ত্র দুর্বল। কাজে চলুন সারা দেশের সাথে আমরা গা মিলিয়ে দিই, তাদের দেখানো পথে আমরা পথ চলা শুরু করি। সবাই মিলে বলুন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। রাহুল গান্ধী, রাহুল গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে। একশো 25তম সংবিধান সংশোধন, 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা, বিশেষ করে যারা ইদানিংকালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে, তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। এটা আপনাদের দোষ না, আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি, একদম কারেক্ট, আমরা সমর্থন করি। আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি। কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত, সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই। এখানে আর্টিকেল 280 কথা বলা হয়েছে, 280 কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে। আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280টা যদি আমরা বলি, অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন, আমি ছোট্ট কয়েকটা জায়গা করছি। The President shall within 2 years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the President consider necessary by order of Constitutional Finance Commission, which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the President. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the Commission and the manner in which they will be selected. 3, it shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President as to the distribution between the Union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter, and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে, এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজেই কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি, আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কার ভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে হামকো, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না।
constitutional solution. Article 275 কি বলছে? Provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the constitutional fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি? আর্টিকেল 371। Article 370 হচ্ছে to protect the rights and interests of the indigenous people of Tripura, তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য। অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 ABCDFGHIJ অব্দি আছে, আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি? ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি। এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি? ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি? দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে মথাকে, আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট, এই দাবি দেওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে। আমি অনুরোধ করব মথাকে, মথার সুপ্রিমোকে, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি, এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে এপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে। আসল নেতৃত্ব দিন, আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। I'm so sorry, I got no coming straight from it. Thank you so much. We have to thank Rajeshwar. Sure. Thank you, sir, as well.
our anti-trafficking forum. मुझे बहुत दुख लगता था जब मैं अगरतला में कोई बोलता था रिगनाई को पासरा, बेरमा को शिधौल। आज हम लोग कोई भी हो, एटलीस्ट टुडे द Tiprasa community has started showing that we are as powerful as we were, and we are no longer going to tolerate insult on our community, irrespective of which organization, which party, what is your surname. We have to have that sense of self-respect. जब मैं खानसा बोलता हूं, खानसा वोट के लिए नहीं बोलता हूं, खानसा इसके लिए बोलता हूं कि हम कहीं भी हो, कोई भी आपका सरनेम हो, कोई बर्मा हो, कोई जमातिया हो, कोई उच्चोय हो, कोई मूरा सिंह हो, कोई तोताराम हो, लेकिन हमको अपना कम्युनिटी को सामने रखना है, क्योंकि हमारा कम्युनिटी पीछे है। वी हैव टू स्पीक एज अ यूनाइटेड वॉइस। खानसा उसको बोलते हैं। खानसा का ये आज जब कनाडा के संग इंडिया का प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम अ इंडियन, मैं भारतीय हूं, आई सपोर्ट माई गवर्नमेंट। अगर कल कोई पाकिस्तान के संग कुछ हो या बांग्लादेश के संग कुछ हो, मैं पहले चाइना के संग कुछ हो, अरुणाचल में, आई विल सपोर्ट माई कंट्री बिकॉज आई एम एन इंडियन, आई एम अ भारतीय। बट आई ऑल्सो, अगर कहीं भी कोई भी तिपरासा के साथ अन्याय हुआ या डिस्क्रिमिनेशन हुआ, then it is my duty to first speak for my people and then speak about other things. कुछ गलत बोल रहा हूं, कुछ गलत बोल रहा हूं, तो मैंने ये किया। कभी कभी एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन मैंने एक चीज सीखा है, you should never stop loving your people. You can fight, you can quarrel in a family, झगड़ो, कभी कभी विकास में झगड़ा है, कभी कभी रेडियो के हम लोग झगड़ते रहते हैं, लेकिन आई नेवर स्टॉप लविंग, यू नो, क्योंकि आज हम इंसान क्यों है, वाई आर वी ह्यूमन, बिकॉज वी हैव द एबिलिटी टू लव ईच अदर। जिस दिन हमारे अंदर से नफरत आ जाएगा और मोहब्बत चला जाएगा, हमारा पूरा आउटलुक ही चेंज हो जाएगा। हम ये, वी आर द सन ऑफ द सॉइल और द डॉटर ऑफ द सॉइल, हानि बिसा, एंड वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द वे वी थिंक। You all are all professors, assistant professors, some of you all are academicians. We have Honorable Minister here. We have the Honorable Member of Parliament here. I am there. We may not agree on many things, but you should put pressure on us to agree for the future and the survival and the existence of the Tiprasa community. That pressure you should keep on us all the time. That is your job as intellectuals, academicians, professors. You should tell us, stop fighting with each other. Speak in one voice for your community when you are outside Tripura, when you go to Delhi, when you go and meet the leaders. We should speak in one voice, because if we fight divided, we are not going to get anything. अलग अलग आवाज में बात किया तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका ये दायित्व बनता है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको आपको प्रेशर डाल के एक आवाज में बात करने के लिए बोलिए, क्योंकि आप लोग को, जैसे रेवती मुझे कह रहा था, आप लोग को पूरी जिंदगी के लिए आप प्रोफेसर्स और पीएचडी होल्डर्स बन गए। पॉलिटिकल लाइफ राजेश्वर जानता, 5 साल के बाद कोई जीतता के लिए जीतता, लेकिन हमको अपना अधिकार के बारे में बात करें। वी हैव टू स्पीक फॉर आवर राइट्स। यू नो, पावर और राइट्स में एक फर्क है। पावर हमेशा आपके साथ नहीं रहे। मेरा फैमिली ने त्रिपुरा में 1000 साल तक राज किया। एक समय आया
जब अपने ही राजबाड़ी में बाहर के लोग आके बैठ गए, हम लोग हटा नहीं सके। 1974 में TRR अलाव एक्ट को इनैक्ट किया गया। ओवरनाइट हमारे तिपरासा लोग, रॉयल फैमिली के लोग को भी एक रात में हम लोगों को भूमिहीन किया गया, क्योंकि हमारे पास राइट्स नहीं था। डुंगुर में हमें हटाया गया क्योंकि हमारे पास वहां में जो रहते थे रियांग, त्रिपुरा, जमतिया, उनके पास राइट्स नहीं था। इसको बोलते हैं राइट्स। आज अगर मैं आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर जमतिया, कॉक तिपरा में कोई भी तिपरासा लैंग्वेज में अगर हमको लिखना है, वी नीड टू राइट इन अ लैंग्वेज वी डोंट वांट टू राइट, सो शी सेज दैट वी शुड राइट इन अ स्क्रिप्ट व्हिच इज एक्सेप्टेबल। लेकिन ये स्क्रिप्ट क्या होगा, ये चुनने का हमको राइट नहीं है। पावर क्या है? इलेक्शन में जीते, एमडीसी कोई बन गया, कोई ईएम बन गया। मेरे पिताजी भी एमपी बने, आज रेवती है। बाजूबन रियांग भी एमपी था, मिनिस्टर मेवाड़ी था, आज विकास है। नागेंद्र जमतिया भी थे, श्यामाचरण त्रिपुरा एमएलए थे। लेकिन वो पावर है। पावर 20 लोगों को मिलता है, कभी कभी 25 लोगों को मिलता है। अधिकार 14 लाख तिपरासा को मिल जाए तो वो 20-25 तिपरासा जो पावर में है उसको भी अधिकार मिलेगा और पावर मिलेगा। दैट इज माय एम। और मेरा स्पीच पॉलिटिकल नहीं है, मेरा स्पीच है ही नहीं, मेरा एक दरख्वास्त है, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। वी आर ऑल ग्रोइंग ओल्डर। विकास इज नॉट वेल ऑल्सो, यू सेइंग ही वाज अनवेल, एम्स में थे वो, मैं भी बीमार हूं। हम लोग कब तक ये बात बोलते रहेंगे? घर बनाना, दोहा को एक रखना, थांसा लाना बहुत मुश्किल है। घर को तोड़ना, परिवार में झगड़ा लगाना, थांसा तोड़ना बहुत आसान है। आप डिसाइड कीजिए। इफ the Tiprasa society has to survive, Doha has to survive, do we need Hansa or do we need to fight with each other? यहां में गुरुई लोग हैं, वहां में बुमा लोग हैं। Have we done enough for the women? Women's reservation bill पास हुआ। मैंने आज तक एक भी तिपरासा, मेरे पार्टी से कोई कहीं से भी हो, सोसाइटी के लीडर को नहीं देखा कि बोला वेरी वेल डन, गुरु को अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग भी कैसे आगे बढ़े? इफ यू कीप द विमेन बिहाइंड, हम लोग तालिबान हैं। आप ये कपड़ा नहीं पहन सकते हो, आप उसके साथ बात नहीं कर सकते हो, ये लाइक तालिबान। कोई भी प्रोग्राम हो, हम लोग का पूरे लोग आके यहां में ममिता डांस करेगा, वजागिरी डांस करेगा। हम लोग भारत माता बना के रखते हैं, लेकिन भारत माता को कोई अधिकार नहीं है। आज प्रॉपर्टी में, संपत्ति में औरत को कुछ मिलता है? तो अगर तिपरासा सोसाइटी हैज टू मूव अहेड इन लाइफ, वी हैव टू स्टॉप ट्रीटिंग वुमेन लाइक बार्बी डॉल्स। वी हैव टू गिव देम एक्चुअल पावर, and actual power on land and financial power. And I am saying this to you. I have 4 sisters, I have a mother. We have to do this. Otherwise, कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा। और परिवार को एक रखने वाला मां होता है, बहन होता है, किसी का बीवी होता है। So, intellectuals of Tripura should also see how intellectual they are when they treat their wives properly, when they treat their sisters properly, when they treat their mothers properly. हम इंटेलेक्चुअल बन गए, हमारे पास डिग्री आ गया, लेकिन घर में मैंने अपने माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन को इज्जत नहीं दी। अपनी बेटी को बोला तुम्हारा ये उम्र हो गया, तुम शादी करो। तो हम क्या खाप के इंटेलेक्चुअल? सेल्फ
introspection is also very important. Finally, अच्छा औरत लोग जो बुरी लोग हैं, हम ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? आपको पावर देने का बारे बात कर रहा है, गलत बोल रहा है कि ठीक बोल रहा है? ठीक बोल रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलो। चुपचाप रहा तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। अपना अधिकार के लिए आपको जोर से बोलना पड़ता है। ठीक कि गलत? मैंने और सुनाई, ठीक कि गलत? अभी ठीक बोल के वापस मेकअप करने से नहीं होगा, आपको अपना अधिकार के लिए फाइट करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स एंड ऑल ऑफ अस पीपल्स वी हैव टू स्पीक एंड वी हैव टू फाइट फॉर अ सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। खाली गुस्सा बोलने से नहीं होगा, हमको एक दूसरे से कम लड़ना है, क्योंकि जब हम लोग लड़ते हैं तो हंसता कोई और। मैं ये सीख गया हूं, इसके लिए आई डोंट वांट टू फाइट, आई वांट टू स्प्रेड लव एंड आई वांट टू गिव समथिंग टू माय पीपल एंड माय एम इन लाइफ इज नो लॉन्गर टू बी अ पॉलिटिकल लीडर। मैं अपनी मां को एक बात बोल रहा था परसों, मां पैसा दादा से आया, महल बाप ने दिया, आपने हमको खाना दिया, सर के ऊपर छत दिया, शिक्षा दिया, सब मिला है मुझे, लेकिन एक चीज जिंदगी में आपको खुद कमाना पड़ता है, वो है अच्छा नाम। वो बाप दादा से नहीं आता है। और मैं जानता हूं कि मेरा अच्छा नाम तब आएगा, मेरा अच्छा नाम तब आएगा जब एक गरीब पिपरासा बोलेगा, हाँ वो बाघरा ने कुछ तो दिया। ये आपको ऐसा नहीं मिलता है, इसके लिए आपको खुद काम करना पड़ता है। मेरा कर्म हो गया एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू समथिंग। और मैं आप सबसे आई आस्क यू फॉर योर कोऑपरेशन, आई आस्क यू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन एंड आई आस्क यू टू रिमेन यूनाइटेड, बिकॉज इफ यू आर नॉट यूनाइटेड, जो मणिपुर में हुआ है, जो वायलेंस हुआ है, मैं ऐसा वायलेंस त्रिपुरा में नहीं देखा। जो सोसाइटी डिवाइड हुआ है रिलीजन के नाम में, कम्युनिटी के नाम में, जो भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, रीजन क्या था? रीजन तो सब भूल गए, लेकिन आज एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। आई डोंट वांट दैट टू हैपन इन माय स्टेट ऑफ इंडिया। आई अपील टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन एंड आई रिक्वेस्ट द त्रिपुरा एकेडमिशियंस फोरम, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब एंड नेक्स्ट टाइम आप फिर से बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगा। সকলকে তো মঞ্চে আমরা তুলতে পারবো না, আপনারা ভালো করেই জানেন। যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ গোটা কয়েকজন আপনাদের জয়নিং এর মাধ্যমে আমাদের ভলান্টিয়ার্স আপনাদেরকে আমাদের দলীয় উত্তরীয় পরিয়ে বাকিদের বরণ করে নেওয়া হবে। কিন্তু যারা যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা রয়েছেন, প্রাক্তন মন্ত্রী, বামপন্থা আদর্শে বিশ্বাসী মনিন্দ্র রিয়াং সাহেব সহ যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা এখানে এসছেন, তাদের কয়েকজনকে আমি মঞ্চে অনুরোধ করছি, আপনারা মঞ্চে উঠে পড়ুন। প্রদেশ কংগ্রেস মাননীয় সভাপতি, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা আপনাদেরকে আমাদের দলে বরণ করবেন। ত্রিপুরা মথা, সিপিএম, ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তৃণমূল কংগ্রেস থেকে যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা এখানে এসছেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, দয়া করে মঞ্চে, সকলকে আমরা জায়গা করে দিতে পারবো না, আপনারা দয়া করে উঠুন। মলিন জামাতিয়া মহাশয়কে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।
ঠিক তেমনি আরো যে সমস্ত জায়গা থেকে নেতৃবৃন্দরা এসছেন দয়া করে আপনারা মঞ্চে উঠে পড়ুন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ভৃগুরাম রিয়াং সাহেবের পরিবার আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। সকলকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। ভলান্টিয়ার্সদের বলবো যারা এসছেন আমাদের আদিবাসী মায়েরা, বোনেরা, কর্মী বন্ধু, ভাই বন্ধুরা, সকলকে আপনারা বরণ করে নিন। সকলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ুন। আপনাদের মাধ্যমে আমরা সকলকে বরণ করে নিচ্ছি। আজকে ঐতিহাসিক দিন, শান্তির দূত, অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধীর জন্মতিথি। এই পবিত্র দিনে জাতীয় কংগ্রেস আপনাদের আগমনে এবং কংগ্রেস দলের যোগদানের প্রেক্ষিতে জাতীয় কংগ্রেস কংগ্রেস দল আরো মজবুত হবে। কংগ্রেস দল মজবুত হওয়া মানে গণতন্ত্র মজবুত হবে। প্রতিবাদের ভাষা আন্দোলনের ধার আরো তীব্রতা লাভ করবে। আমার বিশ্বাস আগামী দিন আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদকে পুঁজি করে আমরা নতুন একটা দিগন্ত আমরা শুরু করতে পারবো এই রাজ্যে। নন পলিটিক্স, নন অর্গানাইজেশন বিচিং ফিखायो sini जों बुबाग्रा बाय थामजागा नरक जागा आसुग्रिनि माबागै नरक न बेलाय बेलाय हामबाय कारण नरक बिसिं दै जत किछु खाइबाल पलिटिक्स बिसिं जत किछु खाइबाया नरक जोंनो थामजा जागा आसुग्रिखा थासिं जिनि प्रतिबाबुजि थागा बुनि प्रसंग सानि टिफिन बयठकखौनो होनो चा बयठकखौनो होनो ngaisini प्रसंग जों चा लोंनायखौनो जों बाङै बयठकखौनो होननानै जों आसुलाय बक्सलायमोन जोंनि दफानो बुदैखाबो जोंनि आगुगैमान जोंनि दफा थाङै आगुगैमाया दं बुनि दफा आगुगै थाङा जोंनि दफा फरायखासाय दं जों नरकनि बिसिं दैखायो नरक खाथिनि बन्दफानि 저토니 사이 구속사 너너 가자 저토니 사이 인자 너 저 미니스터만 오겠도 좀 저토 지니시야 너너 저너 가이드라인이지 신이도 갔다 패러나나이 신이도 그렇게 하고 비나나나이 너너 저너 가이드라인이지 좀 저토 자가 시야 풀어가노 근데 너너 신이도 파니 बेरायनो नांगौमोन जागा मरं आसुकसा बेरायनो नांगौमोन जागा आसुकसा बुनि दफाराव अरे आगुगु थांजा सिनि दफाराव संफ्रा कसाय दं जों दाबो मिनिस्ट्रियाव दङ रेबती बाबु दङ दिल्लीयाव नरक फायदि सासे संगिदिजोंनो सिनि दफानिबो जों तुमा खायनांगौ नरक फायदि जोंबाय मालाय फायदि जोंबाय आसु फायदि 정몽이 여기도 진이 도판이 여기도 없어 저 단자카에 무바가라니 야 비싱티카에 정로버 정보라에 단자 무바가라니 뭐 단자 무바가라고 진이 보도판은 떠나고 그러나요 정말 하고 그러나요 저 단자에 소문 담아 진이 도판 하고 그러나요 진이 도판 부위에 다 사고 기면 또 나오고 저 살면은 정로고 하실 뺏어 정탕으로 저 politics 하나로 정타고 진이 덮어라 마사야 마누야 너그를 띠그를 후그를 아무것도 먹을 못 띠그라였어 아무것도 저 너는 무슨 데 차 너는 정말 차이저리 너는 정말 반이지 진이 덮어리 먹을 너는 상마 당나 쇼고 상마 당나 너는 상마 당나 진행이 있잖아 아버 진이 나랑 콜레스테롤이 동해로 বড় ফেরাং কসানো নরক চিনি দিনাংনি ভবিষ্যৎ নরক চিনি আগামী দিনে ভবিষ্যৎ চিনি দফা দাবো
비슷하게 지니처럼 아니 부산이 부사부터니 ቋቋ 사오더라 미친 거 하면 니기는 당했다고 해. 오늘 바로 방에 못하고 있으나 내가 있어야 니기 탄다가 또 벌만 한 뒤로만 해서 지니처럼 친구처럼 모노스 막 가수는 모노스 막 아고만은 야고야고만은 정상으로 맞다만은 지니처럼 지니 부사부터로 지니 내세는 선적 다음 마다모노 마노 뭐 이소지 세마주 무슨 까지는 drugs addicted 도 저간에 부려 저간에 로기 부리 파사로 방 소하로 고 따오로 고 예펙 바이 거포리 토마타 안도 정만이 저라 파사로 시민세 drugs 나라 해 근데 모니 로기 부리 파사로 나이 거 모노스 마카수네 너는 비싱 티키 너는 파이비 저로 사회성들이 지금도 하나가 지금 땀 흘려나가요. 스쿨 보이 스쿨로 땀 흘려나가요. 뭐 땀 흘려나가요. 뭐 프로페서 dormo 2 বছর বই আফুগিত ট্রান্সফার জাথা 뭐 프로페서 야마 빌루니아 트রান্সফার জাথা 뭐 সময় বলে ফেলি ছোটটো সলিউশন খাই অনেকে 10 বছর 15 বছর পানিশমেন্ট হিসাব করতো जों साइनो पानिशमेन्ट हिसाब करतो जों मनो नाय जों न'नि बागै जा खायनानै जों खायनो जों दफानि बागै सुदर नरक जोंनो दिनै बेले बेले नरक ताङै हामानि मानसिफोरा दिनै कोनो दिनाव किया खाय जों महाराज बायनो दिगा आसुनाय मावायगौ नरक बिसिं दै सिना सुबिखा कोन सना सुबिखा नरक बेले बेले नरक हामायो कारण दिनै महाराज बायनो दिनै दफानि बागै बिनि साखाया हुनोको दिनै दफानि बागै बहरे जे थाइबा जा खायदोलाय सौबो जोंनो दिनै दफानि बागै जों खायनानै बागै बाबाय सिंबाय जने यागम लाफाखा बासाय अ यासिंगाय फायमोनो दसा यासिंगाय देव फायनिया जों गदेव बाबाय जों फानजा गाय जों केमो हुसुर नांला हाबाय बागै नांला बले बले हाबाय कारण महाराज बायसिना आसुरि कासे टेबिल आसुरि बागै जों कल सालायनाय आगामी दिनाव चिनि प्रसापति लावनि बागै चिनि चैलेंज खालामनायनि बागै जों आरो खरसा चैलेंज बुंखायो सार चिनि सर फुरा फाइनो मुङा हानाय इहा सभा सिखायनाय आरो सर सिनि बागै सभा खायना नांबा ते गुबुननि बागै सभा खायो सर सिनि बागै सभा खायना नांगा आं जयनि सागा आरो सभा खायना थानि खायना दाबो खायनो ते खायो सर सिनि बागै सभा खायना नांगावले सर सिनि already processing dulu. एक corporation ने ताकि उसको असीम में या आगे उसको सावोसे साथ सभा खाए उसको असीम ने बने क्यों सभा खाए ना वो हमें चिंता नहीं बने वो आसू तो होता तब नहीं बने आसू तो आसू नहीं होता कैसा उसको जब आनी बसावते में बसाने समान होना बसावसर उसको असीम ने सभा से खाए नहीं आसा सभा तक जाना खाए ना बा सभा तक घूमने पर सभा खाए जैसा खाए ना हमारे लोग सभा खाए কিন্তু उसको असली बागै रक्त सभा खाना लगा ननि जे स्टुडेन्ट बागै जे कुनो नरमुखरा हस्टेल लगो उमागाथम थं बजुं थं जम्पुं थं ताकारजलां थं सारा त्रिपुरा राज्य कुनो मन्थ्रिया सानियागो आं प्रथम थांनाय खिनाय नक्स थांनाय सदैमा नक्स थांनाय ठीक जातो ठीक जातो অনেক জায়গা বুড়ি ক্লাস 11 12 পরিমাণে জায়গা দরগা করে বহাইগে বহু জায়গা খিতাই নগ থাংমানা বাহাইগে সেদি নগ থাংমানা 12 পরিমাণে পুলিশিং লাং থাংবো 1 2 পরিমাণে বহাইছে দরগা করে পর বথাঙে মানে তুই থাংবো কিন্তু 11 12 পরিমাণে বাহাইগে থাইমানা আর লগে লগে যে কোনো হোস্টেল থামালে লগে লগে आं पुरानि एक्शन खायो अरारिव साप्ता कायसा एक मास बिसिङाव खाय माने लायनो खायबो हरदिबो मन्त्रि हाजे थानाय बुसायमोन नाय होनो आनि पिजि दुइजनत लाङै आंनि जे स्कुटार चालाखै उमाकान्त बरजुनाव थांबा नायनानै भाबो कारण টিএসআর ভাই গাড়ি में थाने पर मिनिस्टार फाइनाले सोंबाय बस कंपनी याला बुंबाय
निजेरावनो आंखौ दिन्थियो तारपरे आं निजे बाइक चालाव स्कुटि चालावबाय आं थांनाय हर नङाबा 10टा 11टासो थांगौ जाय थांनो ani to ani putih kai poro kasai to bota ka abu gumeya chini to ka poro kasai to ka puli to ka abu bi thang to chini to ka tale abu gumeya kono nai ni hoisi amre bageno noro jara tini professor chini bosapati rono nijini bosapati hai kai agami din ni boro no chau kaham kai boro ni je porashona khamne teo kaham kai sini dofano boro teo mo kan kasang khai re bagi nor me bising dikhai nor sarkar mo masu bana sini dofano mo masu bana chunno mo masu bana te yang bisi kok sagla bogora no bele hambalo tini uda ang sagamona AC room klaidi sum tinjon MP tongo ang east ni or west ni tongo arekjon tongo Rajya Sabha 10 lakhs 12 ang dikhe 30 lakhs mano ABB college jodi sum aro dikhe proposal pathok di sini department to higher education department oro to sini officer to all college go sum ang 1995 ang college of ABB college tabo buso karo babudon ro lokha pesu to babudon so সাপরনে একজন বসন্ত ত্রিপুরা আর এক বছর পড়েছে সিরি লাইন কারণ ত্রিপুরা দেওয়ার একটা টান তো আবো ন্যাচারালি যে 19টা দফার বেশি যেমন টান আবো হাই জমা দিয়ে তাই কিছু টান তো আমার অতি ত্রিপুরা রুতুক সরকার আমি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানে না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর নুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে রুতুক মাইয়া और एक शासन चलाइते सिनानी आगे जरा सनाइरा और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया एतो को हाय बरो आ जरो से और जगह सब पाइगा तो ख बरो जेटा चिनी ये किंतु राजनीति से बेसी थयो अपनति आंके चिंता केबे जेटा नरबाय अवश्य शेयर करन नागो जे स्क्रीन नोटि से बेसी आंदोलन खुलाइयो ओइ सु आपनि डेभलपमेंट नि बगै चिंता लो लामा फुनुमान आबो बेसी वांस गरि दरकार फार्म दरकार इंफ्रास्ट्राक्चर दरकार आमर बगे और जे लाइब्रेरी तो एडिसिओ आमर आसगै माने 6 বছর आमर सेमिनार खाइजा वर्कशॉप खाइजा कमा अनुष्ठान खाइजा आमर आ आइनो तंगै पार्टी नि नियम तंगै এবং আনি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগাবো সাও অম সামনে আগে একটা ন ক সানা মুসুঙ্গো जों যদি যে জায়গাও তো আ জায়গাও চিনি দায়িত্ব ন जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা ক বড় ন রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না और চিনি বলতো চিনি একদিকে অরণি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বলতো বংশ কোন এডিসি নি ডেভেলপমেন্ট নি ভাবে যেটা আম বংশ মানি আম জাস্ট 2 মিনিট জড়ানো আম পারিছে না বসানায় কোন আম সাইবনো जों जे अरो जों सावसि अरो एडिसि जों माइया बा इये आनि जेटा बुझि मानि So main jesi focus kira nago. Abuka amendment to nago no. Jeta se maya onek soy nangai jora nangai. Abone uklok khari oi. Jeta kabuk no se mani mano. Abo hai demands abo hai kok se res kira nago. Delhi by se kok sana nago. Abone bagai ani doli taraf theke am jokon ekta dol ni am sabapati tomporo rajyo. Aporo 17টা পয়েন্ট पार्लियामेंट ड्राफ्टिंग कमिटी स्टैंडिंग कमिटी जब तोड़ है क्या जों रिमानी दं एडिसिओ सिनि 3 टायर सिस्टम करुई और जरा पॉलिटिकल साइंस दे आं साइमन बाउदन तो पॉलिटिकल साइंस दे पीएचडी को खाइया जे चिनि एडिसी एडिओ 3 टायर सिस्टम करे जेका पंचायत चिनि भारतवर्ष विभिन्न জায়গা তলো প্লেন এরিয়া তো ফার্ম চিনি অরক বড়ই হবা তার লগে আ কারণে
BC ni pore kusaro piche kore direct sini khumulong administration hoyera sunna di plan area gram panchayat planning khayo planning khaimani pore gram sangsad dingoi bo lamano puila khena nanai boro drain khena nanai school anganwadi center khena nanai pura planning khlai boro action plan of dawai budget ni rang tubi pheyo abono haino hai implementation khayo audit hongo monitoring hongo রাগ যে পাঠকো আবো যেমন অডিট হবো তেমন মনিটরিং তাহলে রাগ খরচা ঠিক ঠিক হবো আম 100% হইনি সেই যদিও থিনাই রাজীব গান্ধী সো 100 টাকা রহকা কে 85 টাকা সে 15 টাকা সে সব ফাইল 15 টাকা 85 টাকা তোমায় পেতো 100% কোনদিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সাব জোনাল লেভেল ADCO তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিও আমকা প্ল্যানিং বেস স্যাংশন বড় তাও খেলে নং আগে প্রজেক্ট সাবমিট খেলে তারপরে সে নং রামানো আং এমপিলেট ফার্মানো বছর 5 কোটি টাকা 30 টা অ্যাসেম্বলি আনি আং 30 টা বিধানসভা আং বাক লাই দিখাইকে 10 লাখ টাকা কাই আং থু কারণ রিলিজ খাইয়ানো দুইটা ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি ন 2.5 কোটি একটা রাং খরচা করে আর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট রিখাই গেছে তারপরে আমরা রাং দিব তাহলে কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাই নাই ফলো মা খাই নাই তো চিন্তা মুখা সিনি এডিসিও অমহাই কোনো সিটে সিস্টেম করি বাবে যত জায়গা রাংনি সোর্স করেছি ফলে অবা আ জায়গা ন চিন্তাও মিলিওই সো যদি হামপ্রে নিয়মকে ও জায়গা সম্মত নাই আর যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা নর চিন্তা গাইড মা খাই নাই So sorry, I've got no problem. Coming straight from it. Thank you so much, sir. We have to thank Rajeshwar. Sure. Thank you, sir, as well. Our anti-corruption forum. मुझे बहुत दुख लगता था जब मैं अगरतला में कोई बोलता था रिगनाई को पासरा बेरमा को शिधौल आज हम लोग कोई भी हो एटलीस्ट टुडे द T-Prasad community has started showing that we are as powerful as we were and we are no longer going to tolerate insult on our community irrespective of which organization, which party, what is your surname. We have to have that sense of self-respect. जब मैं थानसा बोलता हूं, थानसा वोट के लिए नहीं बोलता हूं, थानसा इसके लिए बोलता हूं कि हम कहीं भी हो, कोई भी आपका सरनेम हो, कोई देवबर्मा हो, कोई जमातिया हो, कोई उच्चोय हो, कोई मूरा सिंह हो, कोई तोताराम हो, लेकिन हमको अपना कम्युनिटी को सामने रखना है क्योंकि हमारा कम्युनिटी पीछे है. We have to speak as a united voice. थानसा उसको बोलते हैं. थानसा का ये आज जब कनाडा के संग इंडिया का प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, आई सपोर्ट माई गवर्नमेंट. अगर कल कोई पाकिस्तान के संग कुछ हो या बांग्लादेश के संग कुछ हो, मैं पहले चाइना के संग कुछ हो, अरुणाचल में, आई विल सपोर्ट माई कंट्री बिकॉज आई एम एन इंडियन, आई एम अ भारतीय. बट आई ऑल्सो अगर कहीं भी कोई भी T-Prasad के साथ अन्याय हुआ या डिस्क्रिमिनेशन हुआ, then it is my duty to first speak for my people and then speak about other things. कुछ गलत बोल रहा हूं, तो मैंने ये किया. कभी कभी एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन मैंने एक चीज सीखा है. You should never stop loving your people. You can fight, you can quarrel in a family, झगड़ो, कभी कभी विकास में झगड़ा है, कभी कभी रेलवे के हम लोग झगड़ते रहते हैं, लेकिन I've never stopped loving. You know, क्योंकि आज हम इंसान क्यों है? Why are we human? Because we have the ability to love each other. जिस दिन हमारे अंदर से नफरत आ जाएगा और मोहब्बत चला जाएगा,
हमारा पूरा आउटलुक ही चेंज हो जाएगा। हम ये वी आर द सन ऑफ द सॉइल और द डॉटर ऑफ द सॉइल, Hani Prasad, and we have a responsibility to change the way we think. You all are all professors, assistant professors, some of you all are academicians. We have Honorable Minister here, we have the Honorable Member of Parliament here, I am there. We may not agree on many things, but you should put pressure on us to agree for the future and the survival and the existence of the Tiprasa community. That pressure you should keep on us all the time. That is your job as intellectuals, academicians, professors. You should tell us, stop fighting with each other. Speak in one voice for your community when you are outside Tripura, when you go to Delhi, when you go and meet the leaders. We should speak in one voice, because if we fight divided, we are not going to get anything. अलग-अलग आवाज में बात किया तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका ये दायित्व बनता है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको आपको प्रेशर डाल के एक आवाज में बात करने के लिए बोलिए, क्योंकि आप लोग तो जैसे रेवती मुझे कह रहा था, आप लोग को पूरी जिंदगी के लिए अब प्रोफेसर्स और पीएचडी होल्डर्स बन गए। पॉलिटिकल लाइफ राजेश्वर जानता, 5 साल के बाद कोई जीतता कि नहीं जीतता, लेकिन हमको अपना अधिकार के बारे में बात करें। वी हैव टू स्पीक फॉर आवर राइट्स। यू नो, पावर और राइट्स में एक फर्क है। पावर हमेशा आपके साथ नहीं रहे। मेरा फैमिली ने त्रिपुरा में 1000 साल तक राज किया। एक समय आया जब अपने ही राजबाड़ी में बाहर के लोग आके बैठ गए, हम लोग हटा नहीं सके। 1974 में TRR एलाव एक्ट को इनैक्ट किया गया। ओवरनाइट हमारे तिपरासा लोग, रॉयल फैमिली के लोग को भी एक रात में हम लोगों को भूमिहीन किया गया, क्योंकि हमारे पास राइट्स नहीं था। डुंगुर में हमें हटाया गया क्योंकि हमारे पास वहां में जो रहते थे रियांग, त्रिपुरा, जमतिया, उनके पास राइट्स नहीं था। इसको बोलते हैं राइट्स। आज अगर मैं आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर जमतिया, कॉक तिपरा में कोई भी तिपरासा लैंग्वेज में अगर हमको लिखना है, वी नीड to write in a language we don't want to write. So she says that we should write in a script which is acceptable. लेकिन ये स्क्रिप्ट क्या होगा, ये चुनने का हमको राइट नहीं है। पावर क्या है? इलेक्शन में जीते, एमडीसी कोई बन गया, कोई ईएम बन गया। मेरे पिताजी भी एमपी बने, आज रेवती है। बाजूबन रियांग भी एमपी था, मिनिस्टर मेवार भी था, आज विकास है। नागेंद्र जमतिया भी थे, श्यामाचरण त्रिपुरा एमएलए थे। लेकिन वो पावर है। पावर 20 लोगों को मिलता है, कभी कभी 25 लोगों को मिलता है। अधिकार 14 लाख तिपरासा को मिल जाए तो वो 20-25 तिपरासा जो पावर में है उसको भी अधिकार मिलेगा और पावर मिलेगा। दैट इज माय एम। और मेरा स्पीच पॉलिटिकल नहीं है, मेरा स्पीच है ही नहीं, मेरा एक दरख्वास्त है। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। वी आर ऑल ग्रोइंग ओल्डर। विकास इज नॉट वेल ऑल्सो, यू सेइंग ही वाज अनवेल, एम्स में थे वो। मैं भी बीमार हूं। हम लोग कब तक ये बात बोलते रहेंगे? घर बनाना, दोहा को एक रखना, थानसा लाना बहुत मुश्किल। घर को तोड़ना, परिवार में झगड़ा लगाना, थानसा तोड़ना बहुत आसान है। आप डिसाइड कीजिए। इफ द तिपरासा सोसाइटी हैज टू सर्वाइव, दोहा हैज टू सर्वाइव, डू वी नीड थानसा और डू वी नीड टू फाइट विद ईच अदर? यहां में गुरुई लोग हैं,
वहां में गुमा लोग थे। Have we done enough for the women? Women's reservation bill पास हुआ। मैंने आज तक एक भी तिपरासा मेरे पार्टी से कोई कहीं से भी हो सोसाइटी के लीडर को नहीं देखा कि बोला वेरी वेल डन, बुरी को अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग भी कैसे आगे बढ़े? इफ यू कीप द वुमेन बिहाइंड, हम लोग तालिबान हैं। आप ये कपड़ा नहीं पहन सकते हो, आप उसके साथ बात नहीं कर सकते हो, ये लाइक तालिबान। कोई भी प्रोग्राम हो, हम लोग का पूरे लोग आके यहां में ममिता डांस करेगा, वजागिरी डांस करेगा। हम लोग भारत माता बना के रखते हैं, लेकिन भारत माता को कोई अधिकार नहीं है। आज प्रॉपर्टी में, संपत्ति में औरत को कुछ मिलता है? तो अगर तिपरासा सोसाइटी हैज टू मूव अहेड इन लाइफ, वी हैव टू स्टॉप ट्रीटिंग वुमेन लाइक बार्बी डॉल्स। We have to give them actual power, and actual power on land and financial power. And I am saying this to you. I have 4 sisters, I have a mother. We have to do this. Otherwise, कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा। और परिवार को एक रखने वाला मां होता है, बहन होता है, किसी का बीवी होता है। So, intellectuals of Tripura should also see how intellectual they are when they treat their wives properly, when they treat their sisters properly, when they treat their mothers properly. हम इंटेलेक्चुअल बन गए, हमारे पास डिग्री आ गया, लेकिन घर में मैंने अपने माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन को इज्जत नहीं दी। अपनी बेटी को बोला तुम्हारा ये उम्र हो गया, तुम शादी करो। तो हम क्या खाप के इंटेलेक्चुअल? सेल्फ introspection is also very important. Finally, अच्छा, औरत लोग जो बुरी लोग हैं, हम ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? आपको पावर देने का बारे बात कर रहा है, गलत बोल रहा है कि ठीक बोल रहा है? ठीक बोल रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलो। चुपचाप रहा तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। अपना अधिकार के लिए आपको जोर से बोलना पड़ता है। ठीक कि गलत? मैंने और सुनाई, ठीक कि गलत? अभी ठीक बोल के वापस मेकअप करने से नहीं होगा। आपको अपना अधिकार के लिए फाइट करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स, एंड ऑल ऑफ अस तिपरासर्स, वी हैव टू स्पीक एंड वी हैव टू फाइट फॉर अ सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। हानि गुस्सा बोलने से नहीं होगा। हमको एक दूसरे से कम लड़ना है, क्योंकि जब हम लोग लड़ते हैं तो हंसता कोई और। मैं ये सीख गया हूं, इसके लिए आई डोंट वांट टू फाइट, आई वांट टू स्प्रेड लव एंड आई वांट टू गिव समथिंग टू माय पीपल। एंड माय एम इन लाइफ इज नो लॉन्गर टू बी अ पॉलिटिकल लीडर। मैं अपनी मां को एक बात बोल रहा था परसों, मां, पैसा दादा से आया, महल बाप ने दिया, आपने हमको खाना दिया, सर के ऊपर छत दिया, शिक्षा दिया, सब मिला है मुझे। लेकिन एक चीज जिंदगी में आपको खुद कमाना पड़ता है, वो है अच्छा नाम। वो बाप दादा से नहीं आता है। और मैं जानता हूं कि मेरा अच्छा नाम तब आएगा, मेरा अच्छा नाम तब आएगा जब एक गरीब तिपरासा बोलेगा, हाँ बुबागरा ने कुछ तो दिया। ये आपको ऐसा नहीं मिलता है, इसके लिए आपको खुद काम करना पड़ता है। मेरा कर्म हो गया है, एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू समथिंग। और मैं आप सबसे, आई आस्क यू फॉर योर कोऑपरेशन, आई आस्क यू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन, एंड आई आस्क यू टू रिमेन यूनाइटेड, बिकॉज इफ यू आर नॉट यूनाइटेड, जो मणिपुर में हुआ है, जो वायलेंस हुआ है, मैं ऐसा वायलेंस त्रिपुरा में नहीं देखा। जो सोसाइटी डिवाइड हुआ है रिलीजन के नाम में, कम्युनिटी के नाम में, जो भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, रीजन क्या था? रीजन तो सब भूल गए, लेकिन
आज भी एक दूसरे से फाइट करें. I don't want that to happen in my state of Tripura. I appeal to all of you once again, and I request the Tripura Academicians Forum. You have done a wonderful job, and next time आप फिर से बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगा. বাঁচার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে কংগ্রেস। গণতন্ত্রের অপর নাম হচ্ছে কংগ্রেস। স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে লড়াই করার একমাত্র পার্টি নাম হচ্ছে কংগ্রেস। জাতি উপজাতি সমস্ত ধর্মকে বুকে আগলে রাখার নাম হচ্ছে কংগ্রেস। मोहब्बत का দোকানের নাম হচ্ছে কংগ্রেস। ভালোবাসার নাম হচ্ছে কংগ্রেস। এই ঐতিহাসিক দিনে আপনাদের যে সিদ্ধান্ত, বিলম্ব হলো, আদিবাসীরা এখন উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে হবে। শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয়, সারা দেশে কংগ্রেসের লেহের চলছে। যে কোনো ভুলের কারণে হোক, 60% ভোট পাওয়া সত্ত্বেও বিরোধীরা আজকে বিরোধী আসলে 39% ভোটের মাধ্যমে শাসক গোষ্ঠী আবার পুনরায় শাসন ব্যবস্থা রয়েছে। মানুষ বাকরুদ্ধ। তাদের যে ম্যান্ডেট, সেই ম্যান্ডেটটা ভোট বাক্সে প্রতিফলিত হলেও স্ট্র্যাটেজিগত কারণে সেটা ক্ষমতায় কনভার্ট হয়নি। ,39% ভোট নিয়ে এই রাজ্যে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল থেকে শুরু করে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে, কোন রাজনৈতিক দল এত কম পার্সেন্টেজ নিয়ে ক্ষমতা দখল করেনি। এই প্রথমবার সেটা হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে যারা আদিবাসী বেসড, তারা এতকাল আদিবাসী বন্ধুদের গুমরাহ করেছে। নানা ধরনের স্লোগান, নানা ধরনের ডিমান্ড, জানে এটা কোনোদিন সম্ভবপর না। তারপর এই ডিমান্ডগুলো উত্থাপন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের ভাবাবেগকে কাজে লাগানো। ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে ভোটে আসন তো কিছু জয়লাভ করেছে ঠিকই, কিন্তু পপুলার যে ম্যান্ডেটটা, এই পপুলার ম্যান্ডেটের অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। আমরা কোন ব্যক্তি, কোন রাজনৈতিক দল আমরা শত্রু মনে করি না। আমাদের আইডিওলজির উপর ভিত্তি করে আমরা এগিয়ে চলছি। আপনারা যারা এসছেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনারা এখানে এসছেন কংগ্রেস দলে যোগদান করার উদ্দেশ্য নিয়ে। কাউকে আমরা চাপ সৃষ্টি করিনি। আপনারা জানেন কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা নেই, না এডিসিতে, না বিধানসভায়, না কেন্দ্রে। তারপর আপনারা এসছেন কেন? লাখ টাকার প্রশ্ন এই জায়গায় এসছেন। এর আগে দেখেছেন 1 ডজন আঞ্চলিক দলের আবির্ভাব ঘটেছিল এই রাজ্যে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যারা ক্ষমতাসীন ছিল এবং আছে, তারা সত্যিকারের অর্থে আদিবাসীদের প্রকৃত বন্ধু না। 125তম সংবিধান সংশোধন, 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য
যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা, বিশেষ করে যারা ইদানিং কালে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে, তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। এটা আপনাদের দোষ না। আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি, একদম কারেক্ট, আমরা সমর্থন করি। আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি। কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত, সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই। এখানে আর্টিকেল 280 কথা বলা হয়েছে। 280 কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে। আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280টা যদি আমরা বলি, অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন, আমি ছোট্ট একটা জায়গা করছি, the president shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the president consider necessary by order of constituted finance commission, which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the president. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the commission and the manner in which they shall be selected. 3, it shall be the duty of the commission to make recommendation to the president as to the distribution between the union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter, and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B, the principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে, এখানে সিএ দিয়ে বলছে যে, এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state, মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে। রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না। কাজেই কংগ্রেস দল কি বলছে, কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে। তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে। আর কি, আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন, আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি। আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। আমরা শুধু একটা ভেগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে হামকো, আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না। কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে, provided grants from the union to certain states, provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state, such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas therein to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই, যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল, রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই। কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য, আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি। আর কি, সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে, আমার সিকিমে রয়েছে, মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে, ত্রিপুরায় নাই। কি,
Article 371. Article 370 হচ্ছে to protect the rights and interests of the indigenous people of Tripura. তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য, তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 এ বি3 এ জিএইচ আই জে অব্দি আছে। আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো। আর কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি। এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি। কি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে? এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি? প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে। কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। আর আমাদের দাবি কি? দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে। ককবরক ভাষাকে রোমান স্ক্রিপ্টে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। এখানে কি দাবি? এতদিন কি বলতো সব রাজনৈতিক দল? ককবরককে অষ্টম তহসিল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমি এদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया ठीक है हम कॉकबोरो को 8 शेड्यूल में अंतर्भुक्त करेंगे, तो आपका यहाँ पे लिपि ठीक हुआ है क्या? कौन सा स्क्रिप्ट में ये कॉकबोरो भाषा 8 शेड्यूल में अंतर्भुक्त होगा, इसका कोई लिपि तय हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना, तो लिपि के लिए लड़ाई करो। आज के আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে মথাকে, আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট, এই দাবি দেওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে। আমি অনুরোধ করব মথার সুপ্রিমোকে, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি, এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে এপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে। আসল নেতৃত্ব দিন, আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেব। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। আমরা চাই আদিবাসী এলাকার মানুষ সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলো যেগুলো থেকে আজকে বঞ্চিত হচ্ছে, স্বাস্থ্য শিক্ষা থেকে শুরু করে বেসিক এমিনিটিস, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, সমস্ত দিক দিয়ে আজকে আদিবাসী এলাকায় লোকজন পিছিয়ে রয়েছে। ভাগ্যিস কর্মসংস্থান তো বলতে স্তব্ধ। ভাগ্যিস কংগ্রেস ইউপিএ সরকার, মনমোহন সিং এর সরকার এমজিএনরেগা চালু করেছিল। আজকে গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থা যতটুকু যা আছে শুধু ওই এমজিএনরেগার উপর টিকে রয়েছে। কংগ্রেস বনের অধিকার আইন দিয়েছে, এমজিএনরেগার আইন তৈরি করেছে, ঐতিহাসিক আইন।
স্বাস্থ্যের অধিকার দিয়েছে, খাদ্যের অধিকার দিয়েছে, আজকে যে বিপিএল এপিএল অন্তদয় সবকিছু কংগ্রেসের দেন। গ্রামীণ রাস্তা, বিদ্যুতীকরণ সবকিছু তো কংগ্রেসের দেন। নাম পাল্টিয়েছে এরা শুধু। ইন্দিরা আবাস যোজনাকে প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনা নাম পাল্টিয়েছে। গ্রামীণ বিদ্যুতীকরণ যোজনা রাজীব গান্ধী নামে ছিল, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নাম করেছে। শুধু নামই তো পাল্টেছে, আর কি করেছে? একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলুন, একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বিজেপিকে নেতৃত্বকে বলতে বলুন। সারা ভারতবর্ষের জনগণের জন্য তারা শুরু করতে পেরেছে নাই। এই 10 সালে কি পরিবর্তনটা কি এসছে? এই যে 10 সাল নরেন্দ্র মোদী সম্পূর্ণ করতে যাচ্ছে, যার জন্য ভারতবাসী প্রস্তুত হয়ে লেগেছে। আমরা কি পেয়েছি এই 10 বছরে? আগে সাংবাদিক বন্ধুরা আমাদের মনমোহন সিংকে প্রশ্ন করত, সাংবাদিক সম্মেলন হতো। 10 বছরে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেনি। মন কি বাত। আগে যখন আন্দোলন হতো, কিষাণ, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ যখন ন্যায্য দাবি দামে আন্দোলন হতো, কংগ্রেস মনে করত এটা গণতন্ত্রের একটা প্রক্রিয়া, এতে দেশ সমৃদ্ধশালী হবে। আর যদি এখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আন্দোলন করেন, ইয়ে সব দেশদ্রোহী, কিষাণ দেশদ্রোহী, শ্রমিক দেশদ্রোহী, ন্যায্য দাবি দামে আন্দোলন করা যাবে না। এটাই হচ্ছে বিজেপির তাদের আদর্শ এবং নীতি। দেশটা রসাতলে যাচ্ছে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চরম ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে। 70 সাল মে क्या किया? এই 70 সালে 55 লক্ষ হাজার কোটি টাকা ঋণ করেছিল ভারত সরকার। আর এই 10 বছরে নতুন ভাবে আরো 100 লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে মোদী সরকার। আমরা ঋণে ডুবে রয়েছি। যেরকম ভাবে আমাদের রাজ্যে এসে কি বলছিল, আগেকার সরকার 13,000 কোটি টাকা ঋণ রেখে গেছে। তাদের এই 6 বছরে, 6 বছর হয়নি, এই 5.5 পৌনে 6 বছরে এই 13,000 কোটি থেকে এখন এটা প্রায় 23,000 কোটি টাকা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ঋণে আমাদের রাজ্যে। জেলা চলছে লুটপাট, গ্রাম পাহাড়ে কাজ নেই, মুষ্টিময় নেতৃত্ব লুটে ফুটে খাচ্ছে। এর জন্যই কি ক্ষমতায় মানুষের উপর বিশ্বাস নেই। পুলিশ একটা অংশ, প্রশাসনের একটা অংশ, যারা আজকে অবৈধভাবে মানুষের গণতান্ত্রিক আওয়াজকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে, আজকে এই অংশটা সক্রিয়। চারিদিকে শ্মশানের শান্তি, কাজ নেই, মানুষের দেওয়ার মতো কোন মানসিকতা নেই, কর্মচারীরা বঞ্চিত, কৃষকরা ডিপ্রাইভ, শ্রমিক কাজ পায় না, গ্রামে গঞ্জে হরতালে অনারে দিন কাটাতে হচ্ছে। আর এই মুষ্টিময় কিছু নেতা পাহাড় পরিমাণ টাকা, অট্টালিকা, গাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স এই করেই যাচ্ছে। এই জায়গা থেকে বের করে আনতে হবে রাজ্যটাকে। অনেক ধন্যবাদ জানাই ওই তাপস ত্রিপুরা একটা ছেলে, এই যে ফ্ল্যাক্সটা দেখছেন, এই ফ্ল্যাক্সটা পেছনের ব্যাকড্রপটা এ লিখে এনেছে জোলাইবাড়ির একটা ছেলে। আমরা আজকে তার কথাটাকে আমরা এখানে দিয়েছি। কি এটা? কংগ্রেস ইজ ইন্ডিয়া, দ্যাট ইজ ভারত। কংগ্রেস পার্টি অলওয়েজ স্টুড ফর দ্য রাইটস অফ দ্য ইন্ডিজিনাস পিপল। প্রথম যে দুটো লাইন এর মধ্যে লেখা হয়েছে, কংগ্রেস পার্টি অলওয়েজ স্টুড ফর দ্য রাইটস অফ দ্য ইন্ডিজিনাস পিপল। একমাত্র কংগ্রেস দল
এই আদিবাসী তাদের অধিকার রক্ষার্থে কংগ্রেস বরাবরই লড়াই করে যাচ্ছে। দ্বিতীয় লাইনটা কি? The indigenous people have now realized that their dreams can only be cherished by Congress. এখন আদিবাসীরা উপলব্ধি করছে তাদের যে স্বপ্ন, এই স্বপ্নটা সাকার করতে পারে একমাত্র কংগ্রেস। তৃতীয় লাইন, thus decided to join Indian National Congress through mass joining program. তাই মাস জয়নিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি কংগ্রেস করে যোগদান করার জন্য। পানি পিলানা ইয়ার পানি চলো আজি আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না। সর্বশেষ, রাহুল গান্ধী আজকে আমাদের কংগ্রেস সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্কিং কমিটির একটা রেজলিউশন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। The Congress Working Committee also underlines the stubborn refusal of the Modi government to conduct a caste census. This refusal in the face of universal demand has exposed the BJP's lack of commitment to social and economic justice and its bias against the backward classes, Dalits and tribal people. In this context, the CWC also called for increasing the existing upper limit of reservations for scheduled caste, scheduled tribes and OBCs. Congress ছাড়া গতি নেই, কংগ্রেস ছাড়া দেশ অচল, কংগ্রেস ছাড়া গণতন্ত্র দুর্বল। কাজে চলুন সারা দেশের সাথে আমরা গা মিলিয়ে দিই, তাদের দেখানো পথে আমরা পথ চলা শুরু করি। সবাই মিলে বলুন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। রাহুল গান্ধী, রাহুল গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে। একশো 25তম সংবিধান সংশোধন, 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, এটা পার্লামেন্টে পাস করার জন্য যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা, বিশেষ করে যারা ইদানিংকালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে, তাদের দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। এটা আপনাদের দোষ না, আপনাদের দাবি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি, একদম কারেক্ট, আমরা সমর্থন করি। আমাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর দাবি। কিন্তু এই যে ত্রিপুরা সরকার যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের যে মতামত, সেই মতামতের ভিত্তিতে কোথাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর উল্লেখ নেই। এখানে আর্টিকেল 280 কথা বলা হয়েছে, 280 কথা বলে এখানে সিএ একটা আরেকটা ক্লজ অ্যাড করা হয়েছে। আমরা যদি কনস্টিটিউশনের 280টা যদি আমরা বলি, অর্থাৎ ফিনান্স কমিশন, আমি ছোট্ট একটা জায়গা করছি, the president shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or as such earlier time the president consider necessary by order of constituted finance commission, which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the president. Number 2, Parliament may by law determine the qualification which shall be requisite for appointment of members of the commission and the manner in which they shall be selected. 3, it shall be the duty of the commission to make recommendation to the president as to the distribution
between the union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and allocation between the states of the respective share of such proceeds. B. The principles which should govern the grants in aid of revenues of the states out of the consolidated fund of India. এই consolidated fund of India জায়গায় আপনাদেরকে কি করছে এখানে CA দিয়ে বলছে যে এখানে বলছে the measures needed to be augment the consolidated fund of state মানে আপনাদের অর্থটা কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ স্টেট থেকে আবার রাজ্য সরকার কাছে অর্থ আবার আপনাদের ভিক্ষান্তি মনোভাব নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার দাবি করতে হবে রাজ্য সরকার তারপর আপনাদেরকে রাজনৈতিক কারণে এই লেজিটিমেট ডিমান্ড গুলো আপনাদের ফুলফিল করা হবে না কাজে কংগ্রেস দল কি বলছে কংগ্রেস দল 280 ক্লজ 3B দাবি করছে তাহলে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থটা আমাদের এডিসি হাতে যাবে আর কি আর্টিকেল 275 অফ দ্য কনস্টিটিউশন আমরাও তো কনস্টিটিউশনের সলিউশন চাইছি আমরা পরিষ্কারভাবে কি কি আর্টিকেল আমাদের রাজ্যে প্রযোজ্য আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি আমরা শুধু একটা ভ্যাগ ওয়ার্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন চাইয়ে हमको আমরা শুধু এই কথাগুলো বলছি না কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আর্টিকেল 275 কি বলছে provided grants from the union to certain states provided there shall be paid out of the consolidated fund of India as grants in aid of revenues of a state such capital and recurring sums as may be necessary to enable the state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the state with the approval of the government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled areas daring to that of the administration of the rest parts of that state. আমাদের তৃতীয় নম্বর দাবি আর্টিকেল 275 উল্লেখ নেই যেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছিল রাজ্য সরকার যার উপর অবজারভেশন দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল 275 এর উল্লেখ নেই কাজে আমরা চাইছি কংগ্রেস দল এই আর্টিকেল 275 লাগু করুক রাজ্যের জন্য আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি আর কি সংবিধানের আরেকটা দাবি আমার আসামে রয়েছে আমার সিকিমে রয়েছে মেঘালয় মিজোরামে রয়েছে ত্রিপুরায় নাই কি আর্টিকেল 371 আর্টিকেল 370 হচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস এন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অফ ত্রিপুরা তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য তাদের ইন্টারেস্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট যদি থাকে তাহলে আমার 371 A, B, C, D, F, G, H, I, J অব্দি আছে আমরা বলছি 371 কে তোমরা এই রাজ্যে চালু করো আর কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য এডিসি এডিসির নাম আমরা চেঞ্জ করার দাবি করেছি কি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল এটা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কেন হবে এটা কি একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সেটা রয়েছে কাজে এটা হওয়ার নাম হওয়া উচিত ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আর আমাদের দাবি কি দীর্ঘদিন কংগ্রেস এই দাবিগুলোকে নিয়ে লড়াই করে আসছে আজকে আমি বলবো সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশেষ করে মথাকে আমরা নভেম্বর মাসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কিংবা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে যখন শীতকালীন অধিবেশন দিল্লিতে বসবে পার্লামেন্ট এই দাবি দেওয়া নিয়ে আমরা দিল্লি আদিবাসী ভাই বন্ধুদের নিয়ে আমরা দিল্লি ধর্নায় বসবো যন্তর মন্তরে আমি অনুরোধ করব মথার সুপ্রিমোকে যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালোবাসি এই রয়্যাল প্যালেসকে কংগ্রেস
সবসময় শ্রদ্ধা জানিয়ে এসছে, আজও জানায়। আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হতো এই পরিবারের প্রেক্ষিতে। তাই তো এই পরিবারকে, রাজাকে এখানে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, মহারানীকে এমপি বানিয়েছিল কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বানিয়েছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস, প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি বানিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস তো স্বীকৃতি দিয়েছে পরিবারকে। আমাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা যেরকম আগে ছিল, আজও তা অটুট রয়েছে। আমি তো ওনাকে এখনো কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করে থাকি। এই মঞ্চ থেকে এপিল করব, এই মঞ্চ থেকে আজকে আমি এপিল করতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে। মার্চ করে ফেলুন আপনার পুরো দলটাকে কংগ্রেস সাথে, আসল নেতৃত্ব দিন। আপনার ডানে বায়ে আমরা থাকবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। সভাপতির দায়িত্ব নিন, দলকে চালান সুন্দরভাবে। দু হাত তুলে আপনার জন্য সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষকে আমরা ভালোবাসি। I'm so sorry, I've got no problem. Coming straight from it. Thank you so much, sir. We have to thank Rajeshwar. Sure. Thank you, sir, as well. Our anti-trafficking forum. मुझे बहुत दुख लगता था जब मैं अगरतला में कोई बोलता था रिगनाई को पासरा, बेरमा को शिधौल। आज हम लोग कोई भी हो, एटलीस्ट टुडे द Tiprasa community has started showing that we are as powerful as we were, and we are no longer going to tolerate insult on our community, irrespective of which organization, which party, what is your surname. We have to have that sense of self-respect. जब मैं खानसा बोलता हूं, खानसा वोट के लिए नहीं बोलता हूं, खानसा इसके लिए बोलता हूं कि हम कहीं भी हो, कोई भी आपका सरनेम हो, कोई देवबर्मा हो, कोई जमातिया हो, कोई उच्चोय हो, कोई मूरा सिंह हो, कोई तोताराम हो, लेकिन हमको अपना कम्युनिटी को सामने रखना है, क्योंकि हमारा कम्युनिटी पीछे है। वी हैव टू स्पीक एज अ यूनाइटेड वॉइस। खानसा उसको बोलते हैं। खानसा का ये, आज जब कनाडा के संग इंडिया का प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम अ इंडियन, मैं भारतीय हूं, आई सपोर्ट माई गवर्नमेंट। अगर कल कोई पाकिस्तान के संग कुछ हो या बांग्लादेश के संग कुछ हो, मैं पहले चाइना के संग कुछ हो, अरुणाचल में, आई विल सपोर्ट माई कंट्री बिकॉज आई एम एन इंडियन, आई एम अ भारतीय। बट आई ऑल्सो, अगर कहीं भी कोई भी तिपरासा के साथ अन्याय हुआ या डिस्क्रिमिनेशन हुआ, then it is my duty to first speak for my people and then speak about other things. कुछ गलत बोल रहा हूं, तो मैंने ये किया। कभी कभी एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन मैंने एक चीज सीखा है, you should never stop loving your people. You can fight, you can quarrel in a family, झगड़ो, कभी कभी विकास से मेरा झगड़ा है, कभी कभी रेलवे के हम लोग झगड़ते रहते हैं, लेकिन आई नेवर स्टॉप लविंग, यू नो, क्योंकि आज हम इंसान क्यों है, वाई आर वी ह्यूमन, बिकॉज वी हैव द एबिलिटी टू लव ईच अदर। जिस दिन हमारे अंदर से नफरत आ जाएगा और मोहब्बत चला जाएगा, हमारा पूरा आउटलुक ही चेंज हो जाएगा। हम ये, वी आर द सन ऑफ द सॉइल और द डॉटर ऑफ द सॉइल, हानि बसा, एंड वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द वे वी थिंक। You all are all professors, assistant professors, some of you all are academicians,
We have Honorable Minister here. We have the Honorable Member of Parliament here. I am there. We may not agree on many things, but you should put pressure on us to agree for the future and the survival and the existence of the Tiprasa community. That pressure you should keep on us all the time. That is your job as intellectuals, academicians, professors. You should tell us, stop fighting with each other. Speak in one voice for your community when you are outside Tripura, when you go to Delhi, when you go and meet the leaders. We should speak in one voice, because if we fight divided, we are not going to get anything. अलग अलग आवाज में बात किया तो कुछ नहीं मिलेगा. तो आपका ये दायित्व बनता है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको आपको प्रेशर डाल के एक आवाज में बात करने के लिए बोलिए. क्योंकि आप लोग को, जैसे रेवती मुझे कह रहा था, आप लोग को पूरी जिंदगी के लिए अब प्रोफेसर्स और पीएचडी होल्डर्स बन गए. पॉलिटिकल लाइफ राजेश्वर जानता, 5 साल के बाद कोई जीतता के लिए जीतता, लेकिन हमको अपना अधिकार के बारे में बात करें. वी हैव टू स्पीक फॉर आवर राइट्स. यू नो, पावर और राइट्स में एक फर्क है. पावर हमेशा आपके साथ नहीं रहे. मेरा फैमिली ने त्रिपुरा में 1000 साल तक राज किया. एक समय आया जब अपने ही राजबाड़ी में बाहर के लोग आके बैठ गए, हम लोग हटा नहीं सके. 1974 में TRR एलाव एक्ट को इनैक्ट किया गया. ओवरनाइट हमारे तिपरासा लोग, रॉयल फैमिली के लोग को भी एक रात में हम लोगों को भूमिहीन किया, क्योंकि हमारे पास राइट्स नहीं था. डुंगुर में हमें हटाया गया क्योंकि हमारे पास वहां में जो रहते थे रियांग, त्रिपुरा, जमतिया, उनके पास राइट्स नहीं था. इसको बोलते हैं राइट्स. आज अगर मैं आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर जमतिया, कॉक तिपरा में कोई भी तिपरासा लैंग्वेज में अगर हमको लिखना है, वी नीड to write in a language we don't want to write. So she says that we should write in a script which is acceptable. लेकिन ये स्क्रिप्ट क्या होगा, ये चुनने का हमको राइट नहीं है. पावर क्या है? इलेक्शन में जीते, एमडीसी कोई बन गया, कोई ईएम बन गया. मेरे पिताजी भी एमपी बने, आज रेवती है. बाजूबन रियांग भी एमपी था, मिनिस्टर मेवार भी था, आज विकास है. नागेंद्र जमतिया भी थे, श्यामाचरण त्रिपुरा एमएलए थे. लेकिन वो पावर है. पावर 20 लोगों को मिलता है, कभी कभी 25 लोगों को मिलता है. अधिकार 14 लाख तिपरासा को मिल जाए तो वो 20-25 तिपरासा जो पावर में है उसको भी अधिकार मिलेगा और पावर मिलेगा. दैट इज माय एम. और मेरा स्पीच पॉलिटिकल नहीं है, मेरा स्पीच है ही नहीं. मेरा एक दरख्वास्त है, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. वी आर ऑल ग्रोइंग ओल्डर. विकास इज नॉट वेल ऑल्सो. यू सेइंग ही वाज अनवेल, एम्स में थे वो. मैं भी बीमार हूं. हम लोग कब तक ये बात बोलते रहेंगे? घर बनाना, दोहा को एक रखना, थांसा लाना बहुत मुश्किल. घर को तोड़ना, परिवार में झगड़ा लगाना, थांसा तोड़ना बहुत आसान है. आप डिसाइड कीजिए. इफ द तिपरासा सोसाइटी हैज टू सर्वाइव, दोहा हैज टू सर्वाइव, डू वी नीड थांसा और डू वी नीड टू फाइट विद ईच अदर? यहां में गुरुई लोग हैं, वहां में बुमा लोग हैं. Have we done enough for the women? Women's reservation bill पास हुआ. मैंने आज तक एक भी तिपरासा, मेरे पार्टी से कोई कहीं से भी हो, सोसाइटी के लीडर को नहीं लेता कि बोला वेरी वेल डन, गुरु को अधिकार मिलना चाहिए. तो हम लोग भी कैसे आगे बढ़े? इफ वी कीप द वुमेन बिहाइंड, हम लोग तालिबान हैं.
आप ये कपड़ा नहीं पहन सकते हो, आप उसके साथ बात नहीं कर सकते हो। ये लाइक तालिबान। कोई भी प्रोग्राम हो, हम लोग का पूरे लोग आके यहाँ में ममिता डांस करेगा, वजागिरी डांस करेगा। हम लोग भारत माता बना के रखते हैं, लेकिन भारत माता को कोई अधिकार नहीं है। आज प्रॉपर्टी में, संपत्ति में औरत को कुछ मिलता है? तो अगर Tiprasa society has to move ahead in life, we have to stop treating women like Barbie dolls. We have to give them actual power, and actual power on land and financial power. And I am saying this to you. I have 4 sisters, I have a mother. We have to do this. Otherwise, कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा। और परिवार को एक रखने वाला मां होता है, बहन होता है, किसी का बीवी होता है। So intellectuals of Tripura should also see how intellectual they are when they treat their wives properly, when they treat their sisters properly, when they treat their mothers properly. हम इंटेलेक्चुअल बन गए, हमारे पास डिग्री आ गया, लेकिन घर में मैंने अपने माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन को इज्जत नहीं दी। अपनी बेटी को बोला तुम्हारा ये उम्र हो गया, तुम शादी करो। तो हम क्या खाप के इंटेलेक्चुअल? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली, अच्छा, औरत लोग जो बुरी लोग हैं, हम ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? आपको पावर देने का बारे बात कर रहा है, गलत बोल रहा है कि ठीक बोल रहा है? ठीक बोल रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलो। चुपचाप रहा तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। अपना अधिकार के लिए आपको जोर से बोलना पड़ता है। ठीक की गलत? मैंने और सुनाई, ठीक की गलत? अभी ठीक बोल के वापस मेकअप करने से नहीं होगा। आपको अपना अधिकार के लिए फाइट करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स। एंड ऑल ऑफ अस Tiprasas, we have to speak and we have to fight for our survival and existence. हानि प्रसाद बोलने से नहीं होगा। हमको एक दूसरे से कम लड़ना है, क्योंकि जब हम लोग लड़ते हैं तो हंसता कोई और है। मैं ये सीख गया हूं, इसके लिए आई डोंट वांट टू फाइट, आई वांट टू स्प्रेड लव एंड आई वांट टू गिव समथिंग टू माय पीपल। And my aim in life is no longer to be a political leader. मैं अपनी माँ को एक बात बोल रहा था परसों। माँ, पैसा दादा से आया, महल बाप ने दिया, आपने हमको खाना दिया, सर के ऊपर छत दिया, शिक्षा दिया, सब मिला है मुझे। लेकिन एक चीज जिंदगी में आपको खुद कमाना पड़ता है, वो है अच्छा नाम। वो बाप दादा से नहीं आता है। और मैं जानता हूं कि मेरा अच्छा नाम तब आएगा, मेरा अच्छा नाम तब आएगा जब एक गरीब Tiprasa बोलेगा, हाँ बुबागरा ने कुछ तो दिया। ये आपको ऐसा नहीं मिलता है, इसके लिए आपको खुद काम करना पड़ता है। मेरा कर्म हो गया, एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू समथिंग। और मैं आप सबसे आई आस्क यू फॉर योर कोऑपरेशन, आई आस्क यू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन, एंड आई आस्क यू टू रिमेन यूनाइटेड, बिकॉज इफ यू आर नॉट यूनाइटेड, जो मणिपुर में हुआ है, जो वायलेंस हुआ है, मैं ऐसा वायलेंस त्रिपुरा में नहीं देखा। जो सोसाइटी डिवाइड हुआ है रिलीजन के नाम में, कम्युनिटी के नाम में, जो भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, रीजन क्या था? रीजन तो सब भूल गए, लेकिन आज एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। आई डोंट वांट दैट टू हैपन इन माय स्टेट ऑफ Tripura. I appeal to all of you once again, and I request the Tripura Academicians Forum. You have done a wonderful job, and next time आप फिर से बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगा। সকলকে তো মঞ্চে আমরা তুলতে পারবো না, আপনারা ভালো করেই জানেন। যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ গোটা কয়েকজন
আপনাদের জয়নিং এর মাধ্যমে আমাদের ভলান্টিয়ার্স আপনাদেরকে আমাদের দলীয় উত্তরীয় পরিয়ে বাকিদের বরণ করে নেওয়া হবে। কিন্তু যারা যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা রয়েছেন, প্রাক্তন মন্ত্রী, বামপন্থা আদর্শে বিশ্বাসী মনিন্দ্র রিয়াং সাহেব সহ যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা এখানে এসছেন, তাদের কয়েকজনকে আমি মঞ্চে অনুরোধ করছি, আপনারা উঠে পড়ুন। প্রদেশ কংগ্রেস মাননীয় সভাপতি, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা আপনাদেরকে আমাদের দলে বরণ করবেন। পিপড়া মথা সিপিএম, ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তৃণমূল কংগ্রেস থেকে যে সমস্ত নেতৃবৃন্দরা এখানে এসছেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, দয়া করে মঞ্চে সকলকে আমরা জায়গা করে দিতে পারবো না, আপনারা দয়া করে উঠুন। মলিন জামাতিয়া মহাশয়কে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ঠিক তেমনি আরো যে সমস্ত জায়গা থেকে নেতৃবৃন্দরা এসছেন, দয়া করে আপনারা মঞ্চে উঠে পড়ুন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, ভৃগুরাম রিয়াং সাহেবের পরিবার আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। সকলকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। ভলান্টিয়ার্সদের বলবো, যারা এসছেন আমাদের আদিবাসী মায়েরা, বোনেরা, কর্মী বন্ধু, ভাই বন্ধুরা, সকলকে আপনারা বরণ করে নিন। সকলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ুন। আপনাদের মাধ্যমে আমরা সকলকে বরণ করে নিচ্ছি। আজকে ঐতিহাসিক দিন, শান্তির দূত, অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধীর জন্মতিথি। এই পবিত্র দিনে জাতীয় কংগ্রেস আপনাদের আগমনে এবং কংগ্রেস দলের যোগদানের প্রেক্ষিতে জাতীয় কংগ্রেস কংগ্রেস দল আরো মজবুত হবে। কংগ্রেস দল মজবুত হওয়া মানে গণতন্ত্র মজবুত হবে। প্রতিবাদের ভাষা আন্দোলনের ধার আরো তীব্রতা লাভ করবে। আমার বিশ্বাস আগামী দিন আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদকে পুঁজি করে আমরা নতুন একটা দিগন্ত আমরা শুরু করতে পারবো এই রাজ্যে। নন পলিটিক্স, নন অর্গানাইজেশন বিচিং ফैयो सिनि जों भुबाग्रा बाय थामजागा नरक जागा आसुग्रिनि माबागै नरक न बेलाय बेलाय हामबाय कारण नरक बिचिं फै जत किछु खाइबाल पलिटिक्स बिचिं जत किछु खाइबाया नरक सिंनो थामजा जागा आसुग्रिखा थासिं सिनि प्रतिबाबुजि थागा बुनि प्रसंग सानि टिफिन बयठकखौनो होनो चा बयठकखौनो होनो मानसिनि प्रसंग जों चा लोंग्राखौनो जों बाङै बयठकखौनो होननानै जों आसुलाय कक्सलायमोन जोंनि दंफांनो बुदैखाबो जोंनि आगुगैमान जोंनि दंफा दाङै आगुगैमाया दं बुनि दंफा आगुगै थांगा जोंनि दंफा खराखौसाय दं जों नरकनि बिसिं फैखायो नरक खाथिनि दंफानि 저토니 사이 구속사 너너 가자 저토니 사이 인사 너 저 미니스터만 오겠도 좀 저토 지니시야 저 나이들이 신이도 갔다고 패러는 날 신이도 어떻게 하고 미라는 날 너는 서로 가이드라인 좀 저토 자가 시야 보는 거는 근데 너는 신이도 파니 배는 난 꿈만이 사람으로 가속사 बेलाय नांगौमोन दाना सुबजा
Sini to pharo ore aku thangsa. Sini to pharo sung pharo kasai to. Sung tabu ministry to रेवती बाबू तो दिल्ली हो नरक फाइदी शासन निर्देशन नो सी तो फनी बाबू तुम खाई ना नरक फाइदी समय मालय फाइदी समय आसु फाइदी चुनमो लोगी तो सी तो फनी लोगी तो बस जब थांचा खाइए बुबाराने या बिसिंती खाइए चुननो बचुमो ले थांचा बुबाराने वो थांचा बुबारा वो चिन बोल तो फनो तब आगो निकलना नहीं हो चुननो आगो निकलना नहीं हो 저 탄착의 성공 담아 지금 더 하나고 그러는 거예요. 지금 더 바쁘게 가서 하고 기면 양도 나오고. 저 사이버로 정루고 하수 배사 정탕우 저 politics 사이버로 정탕우 지금 더 팔아 마사야 마누야 로크루 티크루 후크루 아무것도 먹을 먹기 그래서 아무것도 저 너는 무슨 차 너는 저 차이저리 너는 지금 팔리지 Sini to phani bagai nor samung ma tangai somo samung tangai nor samung tangai thinang ni chara abo sini dara college pori tangai ro boro phanang kasamu nor sini thinang ni bhabishwa nor sini agami dini bhabishwa sini to phatabo বিশেষ করে sini chara ani busani busapati ni ko pasayo samudra bisingo 하면 니가 당이도 해. 오늘 바로 방이 못 하고 있으나 내가 있어야 니가 당도 가. 또 벌마 한 뒤도 가서 지리처럼 친구처럼 모르스 막 가수는 모르스 막 아고만은 야고야고만은 저 성마 당하냐. 지리처럼 지리 버서부디로 지리 내 세례로 선제 다함 माता बाबू मारो मुले मोई सोची सही मत चु मुझसे क्या चल रहा ड्रग्स एडिक्टेड तुम तो चलाने लोगी बुरी पसारो पान सोहर लोगों बताओ लोगों ये फेंक भाई कॉपरी तो मत हम तो चौमानी चला पसारो सिमिल से ड्रग्स ना हमें किंतु मोने लोगी बुरी पसारो बनाई तो मोनो से माता सुने नॉन में भी सिंग दिखे नॉन फाइवी चलो साइंस दीदी जिंग दो फनो बाई चिंता मत लेना ना स्कूल पर स्कूल ताम फेना ना बो कॉलेज ताम फेना ना बो प्रोफेसर दौर में लोग 10 बছর में आफुगी तो ट्रांसफर जाता बो प्रोफेसर या वो बिलुनिया ट्रांसफर जाता मोर सुमै माले फेदी चुप तो छोड़ी सो खेलाई ओने का